Hello. Lung set tanga hintiang hiwa lung tiang hina na hong pe tru. Committee ngai kai ni lung long na long perang reverend nga han hong kai lut pui peru hintiang hale hong deli lung in charge ngai lung seta asar ngai hintian hong pe Abang minta mi om nama tak usah. Mana sih dia lihat? Mana semua lihat? Sudah kau dah sudah mah. Kau. Mau ke saudara Rui kok. Torna last lihat pamer, orang lihat pamer. Jasmine thuk musuh mok. Thuk musuh mok. Sangkat ni nak jual, sangkat kui kui. Sangkat hong pi pi. Halo. Hingan hina arrangement thokara kai ni lang khat thokan ti hiwa solim la kai ni reverend ngai siang afari kan pe program ma om kai ni hymnal number 2 ha kai ni verse 1 le cross ti kai som kan ta hiwa solim le kai ni reverend ngai khatam ti kai ni trumpet na tho pe ra ngai jing phari kan ti uma patyan wa noi ramon nakut sin hi tu ka mo inim ni sim ni sortha ar si war ngai him sortha ar si war ngai narat nahi mun rakib asip swam
ning nanta ko lang ni rin nang ini rampe kum nanta antum suole nang ni ngan nang mo pera do wa bai bo la bom te parang hangan oh bai bo parang hangan pa Tunko unveiling of Jubilee in Ngairong 3 Veni February Tarik Sari 2020 Friday ning hin Aimol Ngairong Baptist Church kumsom ranga 50 years Golden Jubilee Ngaidon narang lunglong narang phat kanmu thayara pathian manpa amchak rase berup sunga mirikip chunga pathianing rawan sanna pho na pek chang rase tunko unveiling of Jubilee monolit hi kayen phut masataga phut naung Ngairong Joshua chapter 4 verse 1 to 7 ngaidon narang lungai an phun hangan han mipui ngai an renga Jordan tuidung an hong kan shua uman Joshua jiang ari mi shom le anni pungragiba an kakhat thangro hana hawa na thang shok mi ngai han Jordan tuilai tak thiampu ngai leingirna mun taka lung shom le anni an hong zoi narang jong pekro an manin lungha hongdom nanta tunjana nan riak narang muna bukra seu hawa shua Joshuan mi shom le anni thang shok ngai ha akuya han aria Jordan tuidung puma nan pathian chong san na bom adom ngai ngirna muna lung an khat Israel phung shom lai ni tum lung shom lai anni nandara hongdom una hongchoi run hawa hako mi pui ngai chunga buman imo alui thoti chak narang ani nu atena itina mo tia hiwa lung chunga nai ngai ning chong anading kel phale hingan ani tia nan manje narang tiko puma chong san na bom ark of covenant ha Jordan tuidung hin an kan lai tui along ha akan khar tia nan manje narang ibung hi itik aninom om chakrang ani Israel mi pui ngai ning hiwa muna imo alui shokti anjet narang ani these stones are to be a memorial to the people of Israel for song thiang kan pana kan tan na chunga angai miri ki jong papa thianin rawan san na phol na pek se atun ko hiwa ngaidon na golden Jubilee lung hi kainin aton don honglong na kan neirang hiwa uma ken lam na hong neirong thian jeng lamri chungwa na om kaini rekip ana kan hong sok na le kan lu khiret narang ringjo jeda om kan ding na le kan thai nei pu pa kan pathian na lung siada Veni February Tarik Sari 2020 ni ko pharoi tak sunga Aimol Ngairong Baptist Church pathian nangin na hong kan roi puyo kum som ranga tungna Golden Jubilee re hui pharoi tak na naman mu hiwanga ngaidon thaina ranga lung phunna lunglong nang phana na pe pathian nang kan naman pa tun ko hiwa lung honglong rang kan ni tuna kan itel shok na chong na la anga Israel nai phung som lai ni ngai an lei tho chona nga hiwa Ngairong Baptist Church si nangin dalung sera veni tungring le damnan hong piga nang ngaidon na lungphun na phana na pe ya kan naman pa hiwa lung omkar je hiwa khasung omi rikibin hongrang tulet mi rikip chunga lung sian hong puiro nang tiang khela ra na naman nei ro tira hiwa lung kan long hong kuna lung sian na phol kan dalam kan puma na je Jesu Christ aming na lui pe ro amen Le avera agir
tun ko hiwa lunghi lai kai hong long kati kan reng mo so pati do hiwa ngai don na Golden Jubilee kun so na chang na ngai don na lunghi Reverend Semi Serto Executive Secretary Aimol Baptist Association kai ni apa pathian anai pathian da thiang minga kalong je hiwa alai hi kan ya ong dal long do Aimol Ngairong Baptist Church ABA on 7th February 2020 theme From Darkness to Light, Ephesians chapter 5 verse 8. Church founder Reverend Alan Chongwanjir, pioneer Alan Chimpi, S. Alian Eng, S. Thang Shojir, Alan Songailian, S. Ngairong Sho, Alan Santi. Gospel Messenger Reverend Boypu Sherto, Secretary Youth and Education MBC, unveiled by Reverend Semi Serto, Executive Secretary ABA. Aimol Ngairong Women's Society ABA Golden Jubilee celebrations. Theme From Darkness to Light, Ephesians chapter 5:8 on 7 February 2020. Unveiled by Reverend LT Ruiterkup, Superintendent Pastor Aimol Baptist Association. Iwakan pana kanril narkip sunga patinin dan sunga patinin pun lepas sang rase. Amen. Sunga pa pathian man parang hi adik takane Aimol Ngairong Youth Society ABA Golden Jubilee celebration established 1970. Aimol Ngairong Youth Society theme From Darkness to Light, Ephesians chapter 5 verse 8 on 7 February 2020, unveiled by S. Rankler, Pastor Image Center Church. Iwakan pana sunga pa pathianin alung siat lian tak pula na pe irsemir gib tak sunga. Amen. Tuniwa torna pengkul tum dan tahawan tum ten hat torane.
tun ko hinan phut olu thenram lam na ngai rong do reng reng chung nung pa kan pathian ve ni ba ngai don nan lung hui cha ka ni long tor na kan nei ba tor na kan naman pa tun ka khat hinan tun ve church student kan ta ve ni jubilee program hi kan pli program tor ma ka cha kan chun mi kip chung nang na thiang thang kan lam na kai ro tira hinan phut kan tor tion a kan hong kun na lung sin na phol kan lam kan pumana je Jesu Christ amin ri pe ro amen Amen. Tun bawa kantor anuk zuya kai ni kan reng hol mun tiang cina nai re reverend ngai ning man sat bersu asar ngai tuk per asar ngai lok siata reverend ngai ha gai ni thop peru asar ngai mitam ngai reverend ngai man man sat peru asar ngai lung siata reverend ngai na kai hot peru Ente mother church adun photo Speaker ta? Speaker nanti ya. Sarngai exhortationist khadam ke reverend pastor mother church khadam ke ahong church mongai kan thana sit nungzui nangni ni sit na pek peru nungsiata asarngai ahong pastor reverend khadam mother's church seat arrangement nungzuya han nangni ni na song peru khadang pe dura lui rai kai si soi khiru pata lui rai la kata ani ha khoru kati ke do ma wo ho selen do hai ke ko ti thoi tarang mo ong yo lai ni ma ai ni mai mai ma si that da no si
Hello. Mitam ngai chong manjet na asal ngai ning asat nan na war pe na hanalung siet ta an joy peru ong na irakip asal ngai nin na soy na tuang na hanan na se peru da chong manjet na ni. Hello. Pasakariat kan ko ulian tetet ngai lung sieta dan sin na ong peru asar ngai ni war pe nanti abasar ko kan enkara tam dan tamrai lung sieta ulian ngai nan sin na ong peru asar ngai asar ngai ni thope nanti hawarang zar asar kan siang ani lung sieta pasakariat ulian ngai nan sin na ong peru. Min hong lu zel nga kar hina kaini guest artist yang tenfur kaini lahi lai ngai rai zara apuna ta kaini asimnu ni yang sal ming hong lu nga na hindinga asimnu ni lahui ta kan hong thopero. Pasung hontiang mo na hintiang nang kanaday ng seta pasung. Hello, 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 hello. Monitor sir, hello. Hello, hello. Masata apa pacien kaman pa. Iduga ihui mo miring kani kanjun hi te ha kanya thorang.
volume. Idug a hui mo ule nay kan sun hi lung khala ta khat a uma man pak sum na zai un mon sungani uma ni om na mun wan sung hui in sung ra member mi kan ni zui wan sung member kan ni wan nay bumi kan ni ra mo ring khoi ko hạt bom hạt da kan ni ring na ra bu sunga amin ami ngai wan sung hui in sung ra member mi kan ni kaleng na ramol hi kum sort kanin sang ma kan pu da nelom na van ram kanin ani Abraham Isaac Zeko ring David leng na ram wan sung hui in sung ra member mi kan sang zi wan sung member kan ni wan nay bumi kan ni ra mual ring khoi ko hạt bom hạt da kan ni ring na ra bu sunga amin ami ngai wan sung hui in sung ra member mi kan ni zui dung se sa bezar one member sang ranga atun lung thul ro a fadam lai him jisu thi sen zara sandam nagan muzui wan sung hui in sung ra member mi kan ni zui wan sung member kan ni wan nay bumi kan ni ra mual ring khoi ko phat bom khat za kan ni ring na ra bu sunga amin ami ngai wan sung hui in sung ra member mi kan ni zui wan sung member kan ni wan nay bumi kan ni ra mual ring khoi ko phat bom khat za kan ni ring na ra bu sunga amin ami ngai wan sung hui in sung ra member mi kan ni zui ring na ra bu sunga amin ami ngai wan sung hui in sung ra member mi kan ni zui mirki man sunga pa patil sa na tumursa Hello. Atun bai khat red kai ni
arrangement hi viet lawa zara kai ni abe yang 10 foot la hi ngai ret dai Hello. Khang dong khang thar kan chang nai pathian man pa re na sin pu hatu mo ti la hang tho ga te. Hello. Chào hello. Phá thong mạc lại Ramol hi cây rang yom anh em na ôm lại mà nati ma hin anh xin phụ tu mo ta gro cần khăng đong lại cần đám lại hiền bu ma nục duy ta rây cần xa lại can ra lại hiền bu ma man bác ta rây ở pha ta ôm lại cùng sốt ring na mu na răng lấy căn đinh na răng phát mu tơ lấy na phát đi anh hong nang mắc mang cùng sốt ring na pu ma riêng tu ring cần khăng đong lại hiền ba thiên xuân xin ta rây cần đám lại hiền ba nục duy ta rây cần xa lại can ra lại hiền bu ma man bác ta rây cô xôi lưỡi y là hồng răng nặng lệ cây rong ông phá thân cần xuân thô na nục giang na bê răng ani pumani ikut xôi cần khăng đong lại hiền ba thiên xuân xin ta rây cần đám lại hiền
Hello, hello. Petro, kini suan put nahi hong nai re. Leviticus chapter 25 verse 11 hanati. The 50th year shall be a jubilee for you, for it is a jubilee and is to be holy for you. Eat only what is taken directly from the fields. In this year of jubilee, everyone is to return to their own property. Vihi pa pathian song thiang ha ani. Nanrenga ahong kaini guest speaker, guest exhortationist, angkat amki kaini guest singers, ahong kaini kuaraki pastor, reverend, angkat amki ulian, charjor, mark, angkat amki ngairong tu kan tirang nui nanreng sunga kan ning satna kan puang hila kan doya kaini kan thaini lui kaini kan kuang ngairong church mat ranga na nalay hong don kan tirang ni kaini mother church Jinghut Baptist Church ngam kan ning satna ve ni kai as min thang ring angkhat om Kai LN song lai lo Krista minga donna kan nanai atun ko ve ni kaini Ngairong Aimol Ngairong kum sobranga changna Jubilee service order he kaini waril suang speaker kaini reverend boy puserto halai hasole kaini song of praise kaini guest artist kaini omnati call to worship him number 3 in layan pero halai hasole invocation prayer kaini as thangboy hasole kaini ke kating omna nai neti kaini church founder wife ning ke kating na thope neti hasole welcome address Hasole introductory Jubilee committee tena fadam nati hasole kaini folk dance Aimol khulen tena madini fad naloi penanti hasole kaini presentation of fadam nati after that Jubilee souvenir and history releasing Reverend KH KhutSem Finance Secretary ABA avasole exhortation speech kaini speech tangkolen PI Sadio Chandel avaswale kaini special number case artist and fanam peredati and exhortation speech Dr. W Lanu director in charge CRC Guwahati avaswale kaini special number fanam renati ACC nga Intenford avaswale exhortation speech Hello. Exhortation speed Farkar Amreneti Hako CH Rangailo retired range forest officer. Avasuale special number with choreography. Kaini S Abe and party in Manington Fan Aloy Penanti. Choreography Torsole kaini exhortation speed cut as special number Amreda special number go Ngairong Women's Society. Sorry. Klauzi exhortation speed cut lomrang ke hasogo CH Chantoy honorable member ADC hasole exhortation speed cut amreneti CH 19 Aimol retired banker ale kaini veni theme song kaini Jubilee song kaini guest artist kan kuimani ni thopera ni avasole kaini message veni pathian song thiang kaini speaker ming fan loi peneti hasole closing song amnati hako hymn number 2 ale benediction prayer speaker Atun go kan renga thuire hale call to worship hymn number 3 kan renga thona nei re Ahuye puma Jisu kaita Alung anak segum soring narang Iseletawai atiangan Ada sung matiang
sung ban thiang zika siata ama hi kwe wang patsaketa iman pasakra adetita ama hi kwe wang patsaketa iman paksakra Amazon ha kay lin thosak rai Amazon ha lin thosak rai man bang na man tutang na nung sia rol hui han kay na Amay siya ngin na tuwang na di Nung tay ya ya so na thor rai Nung tay Pateng thay na han mang lang ni se Kay ni lung sia sa ra song ti Ama sak ha tak mai rai kay ni Hono bagi demagda aina sorgonda hajage mayam pungling da ningsing view Serga amadi malim pumnamagi mapu oiriba ishwar nahbu thagat seri nasi Ngairong Baptist Church si Prabhu Jahi Yangkhai Suba Golden Jubilee Celebration Michigi program nasi lakli ba pumnamak se Prabhu mapam masida nahangna yohan bire guest sing singer sing makcha sing tute sing pumna magbusu afabagi matam pibire haraga yohan bibagi demak nahbu thagat seri adu khagnatana sur Ngairong Baptist si nahbu khangdana mamna leram labasu 1970 dagidi nahagi mangana da pibire haraga nahagi mangan hajik pholoina bire sigidamak jahi yangkhai sure hedna harau buga loina na nahagbu thagat pagi program sida prabhu nagna na hajik yobiyu nahagi thawaina chingbere badi khuding mak mai pak pane hebse akhai gi thajabene aduna nahagna loina bire harga service si prabhu hiram pumnamak tungan tungan leri khuding mak da nagna yobiyu chingbiyu nangi thawaina loina biu haina program pumna manangi khudda sina jabane Jesu Christ ki mingda प्रार्थना jari amen Kanaman pak local dikan sunga angkat omke kaini unveil na thope kaini Reverend Semi-Serto Executive Secretary ABA kanam Reverend S Rengkholal
MTH Pastor IEME Center Church. Ang kadom Reverend LT Ruiter Kup Superintendent Pastor ABA. Nang ni sungom kan ning sat na kan pong nang ni huita kay nilong nan nalong pezara. Atun bay kadet matanga adona kay ni program hi sina nairadai welcome address hi kay ni Jubilee Committee yang 10 foot afat hi kan pe. Hiwa solim le kay ni guest singer ngai jeng 10 foot request prepare na light hopero lalparzo. Kila lut kati hanne ma ano kana hong ema kator khano ka char bar kati. Arapatak pathian kaman pak anni changna mi pui avalut ngai nan renga kan naman pak Ngairong Jubilee Committee trapa salam kan na tho. Ayar ko kay ni kumsom ranga tung na Jubilee hi thorang kanta kay ni ning mi anga lak som leiranga lak som ni sengsan tho ni maksing athiang he ko sup na lak thum lak man li sengsan kan tho ba kan wa kan hil ini ta ha pathian om haro ning chat na adei kan ril kan jot na akan jot khua in sung pathian ning lamana kai ti hi wa din chap chana kai sakhi kapetor ayar ko enjoy station speed pe rang ngai hi an ina sia ke ni hong ma the machine hong ril machine phone kan bi akan rila an long na sia an sung ba thien ni chu na sin pe an ne yot pe ale greeting message pe rang ngayom ke ngan message phone kan thua ngan an ne yot pe ale ke ni singer ngai kan jet ni ma kan man pa chu san purte na kan chia lama han kan to kan mu kan rilang han ne pe tam kan man pa hawayara kaini ning kaini kril ko real rang hi introduction hi thoyel no ni sing thoyel no ni ayar ko hawa thorang an kharong ke kaini kan wa kan thoina irki kan ril rang aduda ko na kan sevenaran an muwer rang ki hawa kan ril yel rang ke kan thoina hi ni hawa han hi ni karil rang ke ti mathau ta ma ayar ko sebenar kan basem rang ke hawahan akan ipet om rang ke amani hilai put amani kumwayar halai ni ti om pet ke hawayara kai hawa ha sot riljel kata kai thodok pa kai yang dakar om ma hawayara we inni hi na hong lut rakip ko nan renga ges na ni invites na ni ti kai ni kan loi hawayara diwa kan mado na om ngayom ke kai ni ning yat kan na tho kan na dom sang an kharong ke kan le tho sia na le om nom ke nangai dam ruti hi kai ning kitio ni hawayara kai ko yara mo Jubilee tina ni kho hi ko man huina ni kho ke lungtel lunghang na ni kho ni ma an kharong ke le tiang sia feeling na yela thorang Jubilee ni ma Jubilee ko kan ral torna an kharong ke kan em object Hello, Pastor, ayo siyang nahong pera, mahinggit. Ano sa angkat? Sa Peter. Aning sat na hi kay ni tun local pastor yang 10 foot hi putna man sa katiti hazar kay ni local pastor ning fat hin hangloy per kan renga KhutSem ben re
kening veika kanusin tak sunga pen macana ngerek kete. Atun ko sar nga hinasoi Petru kan ningsan kay ni founders alom nutun tun kan kara na lakan sel puipe hazara matak sum kan ningsat na kan puang kanam kay ni tun tun local pastor malam kay na nuai zara yang sada fat hi kan hongmu tun ko kay ni kapui amazing 10 foot afat hi bong kan pe tun dil tak tida oh miring po koi den re ho kening welcome kana thoton Re KhutSem ben re. Tun na kening ki baje yot ko. Mul chunga noi chang lo ya in pa lo ya chun thona ayot mak jara ini kan ong pui kan sangram hi. Non Christian pasal khat le Christian no mai khat tu kan hong pa la ni. 64 kan pa di sik moi kan roi. 67 Christian kan hong put ni ulen na ngai mi pui. Madon le pathian madon na kening. Trong din lang phat kong ne yo ayar ko kai ni hi kan nai aku kan helu ya kan nai te tharanga sang na kan nai khat te ring kong toran ama tak chung tat tiara mul chung orang chat ita ayan khat khawat tiang kana arola sari gra ri gra ri gra ri gra atakhat khawat tiang orang hong chat kan nai te hati katar pu siak ni nati kana shawan zero na pathial le kapathian kan chu ni rang ni no na hi le ti kara khwa tiếng hong thua hong thia yang tiếng hi khu hong wa le mir ke tak su ngai du ma pisa lian ta le shu yet lui ngai man je a thei lui man thei kan ta bible la ho non christian ngai le hong kan tu ala kan kamang sayau hong de hong kan to na alai ta na ro si hi kai ki hong ril shu ni kan nia pong pui kan sang rama kan nai te thi ga ra than lam na pe yet Udah ngai, oi, madon pathian madon ke kan sila ka tu hong put la rati i. Hat so jangan chong bong hong chok na hong nai ti ni pa je. Ta kan nai ra pa kan li jen na rosi. Di hong ril sio yo ani mi ra ki dak chunga pa ni. Pathian kan lam ni lo ya kho khat le la khat hong kan do yer mol pa li. Atam tak mi tu jar na pa jel na sio ke. Ulan nai ngai kan nai ti dak chunga. Makara kening prejar pathian yang kalam o pathian. Nalung do tak nanay man taro remul chung kan bing na kan tung na dekat kan upay lai ma amin kabaloy le tarpa wala tam skoli chang kapanga kasir phun ama hi kun ko wa khal le tho chung pathian le lu ka khona ngin tho tare chongwan jer ning dekat ni khra dong ma re than ba shut si khenin ko ni kat khala hani in ko pha khra lai ning le jin kan skol na la shok na ti chính nuhun ngai le khome ai ngai anga ti do watar pa ni le ye phat khat kan chul la hani in ko kan than la man kan chun tare nai te than le ulian than kong kara nai pang than kong kara lang kan pai na mun pe tare ti pai hong kan yot kara ani kat aman ko yen ma kan lui rang wi khat an la kan ta na re da yu khalik di sari than man lik lik karo shersi lik khat lik sari hina pe tara se enta pasal ha jo khatok sai khalik lik seri hong man ina hawa shole ko wan noi luning than chui na se pe pathian ni na hong tha pe ko u kor san ngai sangram ko u pasu ngai sangram an mani an hong kan nai te ru khin hong re pe khamani than lama pathian rasi tung
เขตปุยตุงเขตนักเรียนเปประเทศรัสเซียภาษาจังมานี่ประเทศจวนวัดครัวอัศนารัสเซียชาดันนาริลเปกันไอ้หัวอันนักของภูมิเปนี่อุเลนายง่ายbahwa Kristianง่ายเลยnon Kristian pasti kayak ini viral suak nak kini ke atau tak kalau menpa kan kotaง่ายanjing mang lain nalaiง่ายdah anjing mang lain nalai ran nalai kuk ngom Kristian mun kat kan lacang suak menpa nak kan ai atauง่ายha illa antum ya ko non Kristian sian cioi ulen menpa wa atauง่ายha Kristian ko kan lacang pet kan lama lakan cut pet ulenง่ายilla antum hiฐานลำนับปีป้าปังอักตำสกอกระตารผู้โซเชียก็อูเยลงทุนมาฮีฮอลลีเมริสมาสักนักก็อูเลยโทมีนี่ลงทุนละผ่านมูลายมาอามาตับสุงะนอนคริสเตียนอาชีพอะไรวินี่อูละนายไงคริสเตียนมีอีปุ้ยปาคริสเตียนของผู้ที่อันคัดสังนาใช่ป้าเลยนุกว่าไรมันอุ้มหมดเลยhiwa solim le kaini folk dance si omnati Aimol khulen jeng 10 foot hazara kaini folk dance party ngai ready nalai ompiru naman pa kapi sunga kela forsat kalam ring khosai ring khotam ha hong niro atun ko kaini khulen ngayang 10 foot iwa folk dance ya fat kan pek zoi Folk dance atorle waswale kaini mathang program hi presentation for omnati
barang zara asrangai ready wir nom peru mathang he kaini presentation fat omrang ni 선한 하였고 막 보이가 레디 생각을 이 마감도
Hello. Kanaman Park, Aimol Kulen, Anitak Sung Akela Patian Fall Pay Sang Rase, Atun ko, why can't read any presentation far and Nairek any Jubilee committing Indian fat Pignagan. This will be followed by souvenir releasing, for which I request our guest singer, Miss Lara Parzo, to get ready. Hello. Hello. Abana kini moderator nga ni fad na pek nagzuya. Tudi kini presentation fad hilekte ko isayrang ke hajak niloya waini waitumum ke kini ni banjam ngan bathosi ayo ana hong miring rakip ning nangai dam rangani ana hina kan na koi kara lungsiat ta arak deda nan hong pea nan hi chungtian na bakal perang hi kaini kan dayani hana kaini amasada kaini weni akan pegrang hi kaini founders ama hi ko kaini rekip hi anama alai cheyoi ha sang inom ke ain chung anai ngai anu mai kan lom ke nako an mani ni arahut khadan hong perang ani han ni chang na wa kaini pioneers hana anuk laijui alai pong suom ngai kan tirani no an mani hi khat kan kuire rani aswale kaini apun na ta Ngairong village hina kaini pathian chong thiang analai hong choipe ama hiam ke atak ko omlai ma ha changnom ke in chung an hong ti kaini ning chong kan jele kan roya kaini missionary kaini let share ko chung ama in chung khat ning an hong pea hin na bakal perang ani kale kan roya kaini church hi kaini kan basin ani khotak hana kaini ning hana kaini church analai longpui kan tirani nu kaini mother church kan tirani hengai aini kaini Aimol Chingnahut Baptist Church mani ning jausel ning mam ke hintiang na bakal pia kaini ning kutchoisin tiat changnam ke nenaloi perang hi kaini kan dai ani ana atun ko wa kati hinga himani thokan ta halkhat kaini ning abana kan chere rangani ayara lungsiat ta kaini kutchoi ana pek perang ngai han tiang na ni ready nalai om peru hana kaini founders in chung khat hin tiang man hin hong peru ti hi kadai ala kaini pioneers ngayam ke nani ready nalai kan tang pea ngan nalai om penam ke hin tiang stage tiang hin nalai vekal peru kaini founder family la kan chela pioneers nan renga chung tiang hi na vakal peru ala give a perang ngayam ke nani hin tiang asar ngani Alexander to Chongman jet khat bolero khat tu gari mo ini signal kan tha om zuinte luksia ta anai pun om na ko nong se pero kaini pioneers ngai nan ming hotel long kaini founder ko kaini let kapu songwan jiran yoi ale pioneers kara kaini kapi simpi ale ko kaini anai len kaini ka usanti kapu songai lian ka u ngairong suo ale ko katarpu alien eng karam ke katarpu thang suongir wangai hi nanni her lung sieta nani hintiang hina nabangir peru alakan roya kaini Ngairong Baptist Church hi phabong khat Ngairong Baptist Church tia kaini kan sinma kaini joint church kanta Aimol Chingnahut ngaile sorry Aimol Chandun Popi ngaile kan khokong kar hina church in leisin lei kal suamani hana kaini kapule kan ang riba chuan lei thosom kaini kapate ruinei reng yo chan ko nangam ke hintiang hi lungsia ta na hong changin ko na bakal perang hi gandai ana tuang sa kapate ruinei reng amu iang nan omin ko lungsia ta nan siran pang omin ko hintian na hong man kal perang hi kaini dayom
hale tuang chat hingai kara individual a apek yo nan om masang inom ke ngan kala pek yo nati hale kai ni first missionary kai ni pule sherkochung ama family ngayam ke lungsiat ta hintiang ha nawatuang Pedro. Presentation ano hong pe nga hintian an bakal son ting na sumpe kiru ti hiway kan nang ni siyang kanalam. Individual la apik rang rakip yang hinafan hong loy Peru. Hiwa nga hining kan quarters ring thay na ranga an hong kang ngay han ni lathona omlui church kalnar mun omlui khuang bui microphone buya an hong ringa an hong pal om kay ni pioneers miring saringa han ni wen ni komita mai kunga kaning sat nahi kando soy lui hiwa kaning sat nahi pa pathian yan mani sunga fol sat pe rangke ti kay ni tak ngai nani. Ayat dia hantiangan cung Peru dah. Hanti cung hanti. Mita mai kut jak hek pen rei. Halakan roya tunggu kay ni first missionary. Aput natak kan ni posunga pathian chong lai bachoy. Amam ke kay ni rikip an ba lai si changinom anay lahong kaleko anay pasal kadam mahong anti. Lungsiat ta mam na kalpen ko tam ta hoinati. Oh atupa. Share ko sung atupa.
share khachung atupa lung siata ngam ke stage sangan avakal pero hale kaidi kapate ruinai reng ama ha hongmo ngai hi kaini first Aimol Ngairong village pathian chong leiwa cho in sungai ni ale anmani nam chong bong khat hi kan je yon ta kai ningan afa kan perani ale anmani ni lei hong fat hana apunna tak in kaini Ngairong Baptist Church nan Christian kan lei om hana kaini kapa pung khalian anmani in hinan leitung ani Hello. Hallelujah. Ngasi ningthi jaraba mata masida ikai kumna mai masa oiro Krista gi siglo Aimol Ngairong Baptist Church ABA makada lai mana koina akoi ye family sibu garsuna traba akoi family sibu nung sibi dana aduke mating na koi na koi bu yamna ai koi value se thambiri hairga mafam asida ai koi boya ba pi gi damakta Prabhu Yesu Christ thagale to na koi mathak to so hen na ishor ge mapal na do board of pinabi bo is no hauzi ngasai su hai relate am share kusung kom se evangelist amoina Manipur ge mafam kayada chalami matam du gari suning thi nungana lairam gada mande hodik pau busu koi mafam kharada du mak adum awa thengnari gari gi matang sida aduga gari lairaga su sorok nuai tabu gumba mayam ama ai thengnai adum matam du dei mahak na kayamuk waraga kaino tawaram gada bra haib se sum khan bada ngasi magi tung in jage hai na thola iba masunu pai na pau bang si madugi kaino sing do khalu bu matam da aduke matek mana waram da bi shor ge damak to hodar bam pum namak to aremba oiroi aduga na khoi na khoi ge damak su duke matek yam na wang na khoi bu nung si bi na ken to bi bi ge damak ta thaga cher mak na ai khoi na low bai matungina 1963 chahi aduda mafam asida masigi nungsi jaraba church Aimol Ngairong Baptist Church asida la ame hairga ahanba evangelist hai sera missionary hai sera mafam asida la ai hairga Yesu Christ ge wapa use shandok lami haibgi kaino se tab phangi sigi damakta na khoi na sumadu kaubi dadana ai khoi bumuk ningsin berim na sigi mamangda golden jubilee amkhak su lairami Aimol Kulen aduda ipu asi hauji ipu asi ki maram da khitang haining ba madi magi macha se ishor gi thaujal na nupa ahum aduga macha nupi mari ni alaibak thiba madage hauji lemhauri se taret manung asida ani hak ngai re khwai dia hanga tom ima se hauji ai leminary ima se adamo khoi marakta lairiba atai sing se loina taibang pan se thadok-tuna mapana tawramaba thabak sing adu adumak adum continue tawba ngamdadana mo hoi su sakhra adubu ngasi masunupa sona ai su kara mission gi maram sida su khongthang aktana Manipur khangde mapanlam khangde ishor ge ayaba mafam singdo ai su chat na ngamba makai ipuna tawrami bas thabak adumak to aina khaitang warus tawjage haibagi asada madugi determination madugi decision madugi promise ge loina na madugi vision ge loina na
Chatna lai hawik so ai mission magi mission adugi denomination kaino later than asuma adum chatna lai minari hawik so focus India mission makha so ai lairi aduga loina na TTI gi makha so hawik February dagi ay muk sahi ni course ay teaching tau daw lai dauri sige ipuna tawra pum namak singase laibak thiba madi mahagna hek pok chaba macha sing sinam laiki draba hanubugi hanubana ishori thawal tawrami ba kaino sim khoi kanam tana ipagi muhut singe hai be kaino se lairam dawi maramuduna masi ai yam nuaite masi khanlubu matamda mahagna hek pok chaba macha sing sina mapana tawrami thabak sing se continuation umghak tawbiramadi phani hai bse ai khanlami du kanam tana madu tawkidana moi nongga khre ani khak ngai re hauji lai hori basini masanupi ahanga masanupi atomi sigini madugi marakta lai gre marakta kaino tawri masanupan singsina kanam tana mapana tawrama thabak singse kaino tawdadana lai re sigidamak su yam nuaite ai bible amakhak paninge masigi aina mayam ngang da batar su bible asimak sina adum church asina pam lami ba wahai adumak su bible asina su ngang garni hai na thajai old testament dei parake adubu new testament da su lai adubu masi old testament gi sina isaiah na iba wahai sina aingon da henna kari hai se thaukat pi bu henna phangjaba aina haining ba wahai do se da yaw bui maram aduna Isaiah kaino do da parake NLT da parake asigi NLT New Living Translation da how beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, the good news of peace and salvation, the news that the God of Israel reigns. Amuan pathok sake asiki yamna aingonda nuaizaba aduga ipu hanuba ipu adumak na su tawrambe thabak adumak tu oisu oiri. How beautiful on the mountains are the feet of the messenger who brings good news, the good news of peace and salvation, the news that the God of Israel reigns. Pathokraba wahai simakse laikhidraba ipu dumaktuna net lamba makhong makna singthak sida la tawramba thabak adumakto wahai sida yawre aduga pathokraba wahai singsida akoi pumnamak ki mathakta darkar lairiba koi ki tungi lakadaba future to hen na isori bor se koi phangboi si aduga church village sisu lakadawre hawikti golden jubilee ni matang jubilee mayam lairi pumnamak singsu tek kai laitana aduga masidagi hena phajana ningthina masidagi hena chauna pangthokpa ngamba church village oiro o haidana iroi bada Prabhu Yesu Christ ge mingda pumnamak se aikoi amaga amuk hanna sumina bayaba mafam payada Prabhu Yesu Christ ge ditakulai bak kidamakta chat minisi. God bless us. Amen. Kay songbong tiyak kay yon ni 1963 olahan kay kumkre kalay ni ofahan kay ni kan pusya gustong hikan ina mangte laita ta apatok kakapahi ina walay tung taha mangte ti kening ko amani ngan han lut mak jom malay lut hana la na lay thopui Aimol na number na ria khala somrang lerang ha na lay thopui hawa
amaning atho shole kho tang na haya na ina lai ni la na man thok ke ning ko kapa yang wok kan khorang ken tia bun man kan man nek shole ama hi kapa ning hon tiang mai wa thak ya lai ma ki hanga han ama se yo hakhan duga amaning kan insunga ngarong gusunga missionary ale hong lai ke ni nen la betung hawa bor hawa ha kai kamu ti hi tunin kai kanai ngai yang kamu hana pathian kaman pa hana an mani kai ni nin ku choi kan pe jot khat om wa mani pe kati hale kanai ngai ha hongveru hintiang pasal lalim hawa kai ni hen sek thok pe ke dangan tona nai kati tu ko kanu mai ni hintiang sen nak ama yang han parian kan hong pe pe se kai me te chong ko ri lai ma king kai ge ri na patin saktar se kislaming amen kanai ngai li hong tu presentation fat sung hina kaini hisualen le kaini lungsiata Aimol Chingnahut Baptist Church kaini KhutSem Mother Church maniam ki uchoisin te thi kaini kan pe yor hayar lungsiata mam ki pastor man hinti na bakal pen ko tamtak niksat omnati kan enkara Aimol Chingnahut Baptist Church ning weni ut sunghinam nanin ma pe ko sakasaktor luirang purke ni taka changinom kaninam kantor te asinte changnam ke haruining satta naloi perang hi kaini gandayani nungseta kaini Mother Church kaini yoksel nungseta chungtin kamatam tining saram nati abana vaikhat atun ko Ngairong charjuar ngai ready na leom Petro ready ni ma nalai hong si Petro anman himian lai pe rang kanta anda ayara ko lising thum manli kan tinga palar kan lei lut ver kenti kan sina wahaya mo jingkan na doyel lang atun na pemak yon ma amin ko kaini kan kid ver lang kenta dan kan sindam ke nandiep ngai adil yo lai ma tenam dai ha changnam kelung seta Ngairong charjuar khorala innai Ngairong sungan iloya khorala innai nanrenga hintiang station na bakal Petro oh volunteer ngai cetru hi kole itam ke na phur hito oh pereru nan ming kuino na sing nan kan thai deli ko ngan nan ngai yui oh hala tuang sarven ni in sung ni nan lejet rang ke hong torlui om ko in sungan ngan hong peyo nati no peru ale committee ngayam ke lungseta tiang na bakal peveru Tati kan Harrison tiang
KG Home Korea Chungrok nan ni ken anani hey stage ko. Os Anmel hi anrengan kan do naranga alu anan pe kesa man cum siru alengan lain hong resu nan pe kesa man cum siru alengan parjangan ceresu alel om nga hiam kelekte kan do yo. Oh, napeksa ha. Amaton ang ngir nga hiko adom torluy ram kan chela puado. Hello. Ayo ji na put Petru aphat hilek kandeng yara. Oh, alek arik perang kan cela tar ngai ko alek dompui dro. Asal ngai dong mangai tien hong Pedro mina nam nu ko. Ini Ngairong charjur nga hi tam lam kaini Manipur sunga jar kip dirhi annayu ke maring kaboi maitai chothe an kip dirhi ke taruyak ken tom raya waleng na nang mul nai mu mariam ken batam de ko ngan lanai rang ke. When ni nan joy purhi man mang yo noning man luyom yo noning diamond jubilee ti nan va joy khir kan en rang ke ana tu tak mo khulung sia tha kan en ra ni oh kan Aimol mui roi toy la jingi lai thun len ru
in sung hong tol lu yang nan om ko ngan kan choi pe yot do hale hina bakal lang nan talle lakan ti hinangan lu yot dang ke Komiti ngai lung sieta amaton nang ir pe merucho mi endusu nan khan verri halagan roya atun ko kay ni presentation sunga angkat hode kan ta halaga ning hapkhat pothana kan nei re rani anatun ko kay ni exhortation speed andaloy perangai lung sieta nan ming hom telong nang yam ke hintia chungtien na bakal perang hi kay ni dayani amasada kay ni pu sihas santhoy honorable member ADC Chandel Andi Chang Nawa, Dr. W. Lanu, Director in Charge, CRC Guwahati. Antum Chang Na, CS Thangkolen, DI, ZEO Chandel. Manli Chang Na, CS 19 Ngir Aimol, Retired Banker. Rangat Chang Na, CS Rangailo, Retired Range of Forest Officer. Rangai when ni exhortation speed, napik perangai, ani yara lung sieta presentation perangai ha ita kaltru Visually kay ni presentation hi phabong khat kay ni monanay ganti mitang mayam ke hiyak en golay khoprang nan ni anatun ko kay ni afar hi bay khat moderator ngayang kan prejoy Atun ko kay ni souvenir release ha kay ni Reverend KH KhutSem Finance Secretary ABA mani fa na lui penalty. After which I request our guest singer to come and take your time.
How great thou art, chú cookie luôn na sa kanya. Thiên sim kitang hoi kagel do ko le pathin lo pi na chu akilang nge vana si le van gin ki thong zong hi upon sa mathana hi sa ting kalan phát soi ding hu hing pa alo pinge alo pinge sa ting kalan phát soi ding hu hing pa alo pinge alo pinge gamang thim si laya cây ma kale nghe ham ngây cái đầm và chơi ô chu cả sa môn sang chung vu aku nin kang kal dot le nem hiu hui li legin ngay chu cả sa sa tình cả lan và chơi ding hu hing pa alo pinge alo pinge sa tình cả lan và chơi ding hu hing pa alo pinge alo pinge pathin milung sit ki dang chu ka he ta sa pa chang kha lei se na hin sol la all mol vin Calvary cross chunga chun ka chon sit so si apu mang so tai so ting ka lan fa choi ding hu hing pa me alo pinge alo pinge so ting ka lan fa choi ding hu hing pa alo pinge alo pinge lo pi ta pakai chua hong te le ayin pia ai pui to ni ting chu le kalung le ka laki pa na dim se ting alo pinge ting
alo pinge oh alo pinge su tình cả lan phát soi tình hu hình pa alo pinge alo pinge alo pinge alo pinge hallelujah ईश्वर ना बोल पे भी thank you kum somranga madona ngairong khohi saitan suok aloijang saitan ning chen a khittida alaisia tak ha 1970 kumako Jesus Christaning saitan suok tenan fot hong kai suwa chen alai khida shoot pewa free manni hawa yamo alaini hongamo alaini tu ngai ning mo haba lungsiat aroi ning sada om pathian man pa ranga om hawa rosiha kaining release thona khong nai ranga ni hawa zara pathian jeng lamna nai re venio mianom anitile amul le father kiba akan thulti buijon jada om kan ring na le kan thawai nei pu kan puma kan pa kan pathe pa nang na milung set na hi alien raizara ngairong kho hi azing kar le omaninom awarna wan hong kai so hi hi ning sada ome kan naman pa e hi waranga pa pathian tu ning mo leipong honga mo ani ti hi wa rabu record hi wa rosi hi long thain ranga fa na pe yara pa nang kan naman pa Papa Tian alay po ngay tagsung hanom nalungsiat na full hantu ante yang hong om rase atun ala omi ngayom nalungsiat na full hong pegro hiva akan ziak hi an enkara patian nang nasuan sintiang kela ratna ning satna rathating kan son na hong om rase Jesus minga amen hivaranga release honaranga kay afanan na pegyara program committee ngay tagsung kanaman pa Ngairong baptisters kela patianing full na pek rase ahong mi reki Christianing full na pek rase hiva souvenir Ngairong baptisters hi Reverend KH Thangkhupsung Finance Secretary Aimol Baptist Association kaining apa anai rathathiang minga longna kanai ye release ka thoi kan renga KhutSem ben rai na hong Ngairong alahan kain hanan kafahi katorang ani Aimol Ngairong Baptist Church Aimol Baptist Association aba head office established 1970 souvenir Aimol Ngairong Baptist Church aba Tingnongpal District Manipur Golden Jubilee 1972 2020 theme from darkness to light Ephesians chapter 5 verse 8 kantel na sunga angai karam hiva souvenir tagsung patini fall na pic ni rese Christa minga amen Hello Kanaban Park Reverend KH Thangkhupsung Finance Secretary ABA nagtaksunga kan papatin na kila full pe sang rase atun ko vai khat rate Bathanga kaini program hi ko kaini church ngai ten food presentation fat ha nong lui pere nanti Hiwa sung hindi nga women department ngayam ke ready na layong pero nang nini nan perang
silaya om lupui parang ini agar tu mirgi tak sunga pathini bon na pe changar se yara sanglam saram je elai mari aphager te hong gandeng yara yara ke ni church ni galu yot ko aphat ko ke ni ha jubilee committee ngai ya ko I khat lam kai khat bu yo lu ha ke ni na pong pe wa ke ni wa u drang hina khoreng an thaya an boi an sa gan je lu tor lu khana shin na bar pe her mai tak sunga gete kan tor khot te hi ke ni church ta te na vete kan pe ha lu sheta wa station hong kal peru phunata ko soilien chairman ani changna s ralvenson vice chairman an thum changna l areng secretary lt runithang joint secretary s rakum shuo treasurer b shongilal member ln demsongreng member s rengneki member lt lias member nang ni bluk shit ta wa station hin nan pong lim le age te gali kan le lai non sang inom nan khat le khat alien te na lui pe unang nan pong na ngai rki pha hina nan than no na naman cheng pang unang hi budaya nan kuma hi naman hui pe nan na soi lo kan naman pa nan ning ning kan tu nan pong nan ning sin nan nabar pe yara nan tak sunga khela nan nai nan te tak sunga bon na pe changar se ha tung galu seta a kai gati ke ning ai ning adona ngan nong pe pe tru nan kibi mo oh ngan do nong pe pe tru Hiwa solim like ini presentation hi kaini women department ngani naloy pinan tu hirarang zara kaini kumin tu kaini Jubilee guest speaker na sangpi kaini Reverend S Reng Kholal pastor M Center Church ang khatong ke kaini Reverend Boypu Serto Secretary Youth and Education MBC nangnin Ani le ang kalam ke kaini tuntuna founder church kan founder nang ni anthum hi women department ngai ni lungsia ta a gift na pera anti nang ni anthum ham ke waste sin an hong kalpin ko tam sar ke ni rang sa fa ko itene changre se ai wer fa gandeng yara ya ko hi kitene kaini tor kaini guest speaker ani ngai ang kalam ke kaini founder nang ni anthum hi bai khadet women department sing 10 foot lungsiat manahin hong lui peru founder family Hina kaini bekat kau Reverend Reng Kholal ngai family yang 10 foot am bekat apa ni nang ni continue nang naloi pelan ro Atun ko kaini exhortation speed far hanai re kaini respected CH KH thangkholen DI ZDO Chandel
nung siya ta kay ni wow stage mo rin hong pe nang nafa na loy pero. When ni pahui paman rin ni ko hin Aimol Ngairong Baptist Church Golden Jubilee uda hong ulenai sablajar kanukapa kasim karol nandre nga KhutSem ke salam pek na kanane arahoy nay loy ite ni loy kay hiam pathian mai kung len an mai kunga song abong teril na phat nan na pek yara committee ngai taksung hanom kaning satna karam man pak na kanai ana song abong te kay tiang pathian abong te lam na nay raw kan mit sing rei haleluya puma pathian so ke na mai kung le ka uganai mai kunga Iba ko sunga ajing karan le om nawaran mu kum som ranga tungna na so ken song bang te matha rang kani hiwa kara kamur ka bai ka le ka tak pum pui nang lungdo la man nei manro mi ngai da mi lungtok na song na man jek mar microphone an khatang na nei man nang ka program hi nang na sang pui ro tiara na song bang te ka matha tiang na min ka tela sam kanalam ka puma jisu minga amen. Atam ta kani isat karil kiril khel rang mo silai kaini ka usimpi ni tianga kaning kodong hiwa khasunga songje rang hi abier ko kalisi ta hani no matun ko Kristen ron niu ka tangan kaning sa giot ke ayar ko ki hiwa khasunga leisoi yukhalik li ranga leisoi ke ka cancel ayar ko ka ungir ning uyo hi so ti ana khin pe ka se kara so di do kum ko ba ko sunga Kristen la sang solo yara kasia ka ba tukar ko thingranga yukhalik liranga kama thep subai ka buk yelom yo mau awa yara lei mo kisoirang kamur ka bai ka lei ka bok sel kara avier te lei mo kisoirang nu ko takaning ko dong ruai ani no Kristen dong na ni ke na ko eni ko lei tak ko kisoirang ko po magtihi ka ngai don atam ta ning saraom Kainining Bible kan enkar Golden Jubilee. Golden dihiko color is like a gold. Tiko sana numay nganing ko leitenga kuarbeda kutsavida rakawa awari tamtandey sanawari. Hawayara Jubilee tihiko kumsom ranga tungani. Pathian nu kanjui pathian masa kanje raveni tena kum somranga pathian ni na hong ruaya iwa ko sunga wari kum somranga valujui awayar wari valud gena ko atuan laili omle tun ometam te leken khel ragiti hi karil kiril khel changnoni atuan lai ko kui kaini ngairong ko kan dep se geno kan khe yana tang nan hai nom kaye warsik ban tho titiang kanangaya nangnem nan lay yet rangke kan khe kara kan nai ke ko yan chima ko atun lai ko kiril khel mo kayom angui ko ni making kavom hawasu ko chuan kisin thengpet nan namu ke so kaloya biteng eta sun oya ka sang sum ke lesin ke sin mak nai la shot ba hawalai ko ka ena ngai ro ke ne avom rongon ni ko ka ne na kai ne angui ro mel sat ron ni atam ta kan thul atuan lai iba ngai ro ko ka uganai entam kapa ngai le mari tianga kanu tianga atam lama chuan sin chun hi kan chang ka ena ngai ro atuan lai ko jing kha khui pa le omma atun ko pathen nu nan ju yara kum som ranga tunga pathen nu nan hu ju yara kana ena in hi pumwara war ngai ini pangmu mulai making hayang hani lu se ino ma hong kan thul jui ibe yar mo kan tin kon nan thime tam taka kalung do le kan cha kai ke ena from darkness to light adik tak ani
asilai kan finance secretary te shaitani nang ni ke ni anakit tu ma insun khat ajingkara kan ha kan real kan leom kan nu kan paning yu bun jaga atun poinu ko yu in phat ani an mi mai chok shua chuan sin na en jet jan ma yu jan in lai kan chura tinati ko jet no Christian tiat ngai da khak hewa ko sumale ni rang ke akhor ki be ba kan area ko ini ki Hawayara azingkar kan lei omtena pathiani na kui awarna hongro taha azingkar ommin awarna ko hongjot ma yaramo azingkar om ken asok azingkar om ken ko ama isok ko kan muma kan jet mangan sok ro min muni uitiani atun awarna iom kiniyara kai hi nan mai ku le pathian mai ku song kai nan namu ama sok ko da tiang tai khit aku da par ngana je nan namu ber ajing kari pumji jing siamo kasong yen nan ngaira I huirang mo kan mi hakot kan singkara pumji jing huisil mai ule na ngenu hawayara signing like as gold kan war haning sana angam kan man warang hetun ko darkar ni nangkei kayom ka Christian changna ka khuai kum som ranga kan ni kum som ranga kan ni keno kainu kum som ranga tungna pathian ni na lungsia jara sana anga kan war joi venni ko aware kan war hi kainu kan to slide kan lem kan war hi mi kan man el rang hi darkar sang joi kan thei ya ka sin rang ni lai ma lama kan lonu baro warna lon dei tia alajing om mi ngai kenin kan man war to slide kan sida lem kan sida kan i om rang hi darkar ani awai ba ka sung hinom pathian lungsia jara kan nu kan pa azingkar le omtena veni ko war ini yara government service te matam tanan kan sonjui in lui te maka tamakan sonjui taksa tiang kan tinom ke mail te makan thul jui hiware ki bi pathian prarthana kan tho yara chuan nuam na se te prarthana ne lei thorang ke ime kan tho kar pathian ni lei lam rang ke hawa yara hawa kan prarthana yara veni ko pholi kan muni ti ka ti kar ge ti khel chang no ni kem ka kanti mi mancura ne kem ka mancura kila omki cycle kali suong cycle na set phot ke korot kali suong kasur sin bang na le so le ki karini ka kade kalu ka sia hawa suale ko scooter ka umomo scooter khat alai om wa nuai ni suong kade suong kai be khat na yuar na ri hawa ka so kara ko ya na ka tu thong mi ke siri ki en ke alala ki daya tor na ka kadaya cycle set pa ka thau ba ka scooter ki sok ko hawa suale ko kom to le pathian lungsia rangan matang I-20 kat ka so as kan area in minute en hi ta thane ma awa so to le fortuner ka so re awa minin va en re hevi il hong re ke apart yara mo pathian ning ana lungsia ane hot pe kar ko mi re ki bi hong kan thul re darkar ani ta pathian le war le kan de makar ko kan thul ti pang om noni ajing karane ko na ha ne riala tueni murang awar kar chun sin ranga awar kar sin thoranga thoyo lui mi hening yar mo develop yong rang veni ud kan thua chong ka ye ud kan tho yar ulena hibe ni kan honga kan om veni ud tholi adang ai ko an sin pam office chuan sin awar pathian ini sin pe sungun kan ring narangan an duty lei che rang ke ni ta kan inu kan in hong kin ta po tha pha ani ta ga aru gore ngai ni imon nei man awar kar ko an om chen ba ni ta ani kara ru rep na chuan nei man in mai hal in tinum jan in mai hal mi that in tinum jan an chet lu dan thon that even awar kar ngalom ki mi aten tho ru rep na chuan an thoni hawayara nang kei iwa ka u kanai ngairong ai atam taning sara om veni ko golden jubilee kum som ranga tungna nang ni palen meitei som kan tile u nan tho to ri pathian lungsiat jar ang khanani achile alai food kan u kan nai ngai alai hodok alai
Christian lei jang ming an khodeng an lei thei rang ke kan nu kan pai kon jet lui ke na ko zun lei intena asat chuan va thorang ti ikan levet bot hawayar han mani han lei da even Bible hal an om even mol lei tong an om even not zai an om hiware ki bhi atun ko pathian lung siat jara war kan mua I reki bhi sat jo ini ti hi katikar ki ti khel chang do ning hawayar ba ko sunga atun tung iba kan thuli pathian jara ni pathian le nan kan dep kara akhela le long kan thul re rang ki akhela long kan thul rang ke pathian je kan omkar ko ta kha pathian le kan la kar ko ke ni ha awer develop hi ko ni no ning ke ni develop ni re kan tin ko pathian kan nai rang suong hale kan roya ke ni ning kan tak sarang ya kan iluya asia ki tiang war hale kan roya ke ni kan lai de sit kan ta ala jinga om mingai tak chun kan man ela kan man war perang hi darkar sang ayara missionary tharang suak kining ima thorang suak kan duty kan bible ni iril nu yoken karil manum kan thorang suak bible ni tin yo kan thokara kan insi sunga kan khosunga kan leikai sunga ning sat na le huina ning isibrang ke ti hi kain katiot weni nan mai kung le pathian mai kung irpa kai ningom pathian lung siat jara tung ka stage ba ki om tori kai pathian ka man pa pathian ning sun le jan isin anghin me ring khuwa kan ring khuwa hui theng pe ti ko ni ngai ma pong nai om ke hui nai om ke ta ka pathian le kan nai kar pong na ri ki be joi kan tho tor ni kai ka tak chung pong na ong khan mo kai ni w la nu ni le yet rang ke ama khote na kai phone ka thom na te na kai hi center income tax te na case nong thoe income lian rai na ti ngan ya ma ki thorang ka kami tu sara par na ki tho ama ni as kan jet missing e oya kasap horo atian ko line ka to yel ya mani hangan case ko ka atur tu no mi om ke kai kinu yel ngal ke kata chu etek ku i hong ra ngai kayak mani manang ni me hong rang ki tak ha awar na kat omkar ko hawa ajing pong na ko deng thai na ko pathian ni hangan el kara anaman mang peti katikar ki tikel sang no ni kem pathian mai kung lenan mai kung avier te ir ki nei hi awar pathian ne ku ki yor ki lei che yara pathian yang kalu jara tuntunga avier te nan mai kung nan na ku ye langan chon khanin nan man jek tor hale kai no vierte irki thotor na ki nei kai karana ko ni ma thengaril ro minin ti kumin nikhalayan kai ni parthana digen boja ka thoa ka kalu minin hongan ene ala na ini ko pa kai ang ko sin tor lain ti maru kapure mai kum ni in khara dai sin ai mol pum puikan ve en ki atun ko sat na lai mata kai ke ini athari ni ke ibane atun ko live adang hong na ta yam milani re dang ni ma arpa ki ni ar ke timaru tingai ma ugite ini minera pathian ni ot pen ko mathang yom thei ke ta ha lal thum nei pu sana nei pu rupai nei pu ke ni na maya kan ta na kan omkara I riki bawat pa om noni kan tak yaw lamare asilai founder atupani tianghan kan nai kan tu ka te pathian chuan man sin re kan man sin kar pathian bore om ra ke mi ver kan nu kan paning kon ti pathian chuan kan man sin kara ma ko yam iring ra tolo om chalo yam ring ra te pathian thuk pai war rang ke kayam kanai ve ni pasar pai le hong rang ke anat rai kara thona in makinga kaining ko officer man chang ra te lari ki man chu ni sen pola boarding anat rai thona in makinga reverend munte ama pasar sang lai dedicate ki thona athinom thi tar se anan rayu kum kat khel inat ke lair kum kat chu tor lai pathian ring kholui le ko lui aloi makar aring kho ma ko pathian chun sin rani kata dedicate ka thokar pathian ni hawani tera tu anat di ko lai ngai miki hawaya ni lu pathian jiang kem kani sat raya missionary in khari kala thare ebi enoya hawaya pathian in kai sa rang ne rang khoting ka thai kar han anawar peti ka tio yar mo kai ki kan je katin ko kayak mo ni manang ni hina hong kan re ngahi pathian chuan kan tho kar ko awara pa yum noni yum kan ning man dong mare pong na khodeng theina ko bai ne sir ke
i hong rang angai kan khang rang ke ta ka ana petor ir kip ya mai kan ta na kar ko pathian ning ir kip ana var pe thei ti kainom ve ni nan mai kung le pathian mai kunga luina ngai na le hui ma rang ni no bong te ki en ten sang ra se gi sel tai sel on krista mi gan ngai damru aba yara kayom nan mai kunga bong te nan man ngir yara kaning sat Jubilee committee nga ya bong te kain matiang sandra in balap te khari ka vasoi atun ta hi ko natirong ka inlian ban khadi ka kai thui le adang ka plan vier ka thoa nang ni le kan ang kado ka tikar ki tikhel ni no ni nu ko vier la o mayo atun ta ra ko kan ang ri ka tikar ki tikhel ni no ni no ka chun khom je la nan na tha sarang ni an kinai salap te ki vasoi ju ke herum nei lai ma ki wa khel vai in balap te hi nang ni Jubilee committee kan nan ho nan na valoi pe ka tam taning sat om na ti kay hi ka pe so la ko ka pa de ten ni rese kan naman pang nasunga kela papatin ni for sat na pe rese ni na pe ha kan na thasa atun ko kay ni special number kay ni guest artist yang 10 foot omnati ana kay ni guest artist Miss Hoinay Lam mayang 10 foot afat hi kan pe mitam ngai naning naman dong pimuru kan program hi alaom hatana pungom alaom hiwa amun hi ni alut makarzi han ni satrangke azara naning yam naman dong pimuru ni lut makarzi ni satrangke herang zara mitam lakhang piru tihi kan nalam hiwa solim le local jut ngai ready nalai om piru nang ni special number hafat kan naping Hello, local jut ngai fat na lu pe sin lo ya ready nalai om piru lung thim ngoi le chawa oma thilan san lung thim ngoi le chawa oma lung tong leng vaya ka va lai hin kay ding in khu a thimin ni sa va song wi zo ta lung kim lung kham na mai bi ka fe la ek su pin e sing e ngai lu ham tia kan na ngai to hon mo la le min nei da la zo ta ka hin khu lam pi a thim ngai se ka he thim boy a ha e se na vanga ka lung kham na lung gel a ha sa e lung kim khom khon na kun hin o dai kho fa so se boy don sa khu ke di ni ti va tan te lam pi ka he thim hin khu lam pi ha sa ta hi koi mat san song nei lon khom pi poi hin khu man da na ha e lai se na kat sang in ka gal kai so mo dung ol na le sol dam na lo kan tha kau dang sa in na fa kam thiep sing bang le kha lai tui kang bang lung dong in ka vai mo ta mang thaya kana lo hi koi ngai nut na bang hin tem chon set kinep na bei got mun ma ban na dia dei ho di ngai lut na sang le lo pi pe ke dia nei na phal pi hi e
sâu bó cái hin khu tình ngã cả ngày bên du lùng in ang ngày tu hàng nghe lùng kịp ba tay in các cá cài tài kỳ lệ kita po nghe van gam trên na cả la đình du a te pi thay ninh tăng lâu lấy mi hiểm chi na hill chi sâu bồi và cái này ngày đút na hi van gam trên na cả la đình du a te pi thay ninh tăng lâu lấy mi hiểm chi na hill chi sâu bồi và thiên ngày đút na hi vậy. Hello. Kan naman pak. Pathin na khela fall na pek sang rase na mystery khel hong lian na nai rase. Atun ko kaini exhortation speech. Exhortation speed he mathang he CH Dr. W. Lanu, Director in charge of CRC Guwahati. Kaini youth ngai ni presentation la hen tho sholel le exhortation speed he omnati. Hello. Zut rakib hintiang lung siat tak ahong kal taru. Hindom rakbo. Higandom rakbo. Hello. Hello.
tun ko kaini exhortation speech ha kaini Dr. W Lanu, Director in Charge CRC Guwahati. Amayang 10 foot afat hi naloy perase. Ambassador Pathian Gamanpa yang first time kim Golden Jubilee first time kay attend kithoni hana hian decoration yang labor unity tam tan kan hotna kayana tam ta kalung abe era chong hi ka phut ma hin kayalik te goti te na kinining asama adang VIP minister adang dan hongkara kinining tola khat le pun hi ganjel hangana ingana hong kan wona leader chang kapunga soilian alen ko tam skoi le ko sunga church pastor and thumi ka pegyot hera lungset daga village chief leana pa soilian chairman rakhana ko pastor relation inti naung peru halekte kana pegyot halekan do game kitor khopti apa yang present ka thoyot anai ngai khat ammo tam skoi nai inti naung peru lungseta Yam mantap nang thoke ta yel ngai Hello, mitang ơi, KhutSem là bên Peru. atam tak Pathian Gamanpak phat ko li shot dang ki ta ni nam ki ulenai ngai Aimol Ngairong Baptist Church ngai ning nong sin jut ngai nong sin bagan hot na ni khoyat mai lei ni rang decoration ngai ken kara ke ajing khani nom ke kalung sunga itikat apong omma her nang niam ki leipong no na chu le handa tak bala lungset le kan roya mapung ifarang ki ti kenan man farang ki ti ke tak ngai na kanai wihina leader ngai kara souvenir ka pa ke en kara tangkai pheti ko ke wadin hi anwa kan chelui ang sa ni kapu songwan jir ko alien reng kapu reng lal khup rakha ko ka unei phun reng kapanga elen sopa kapanga ln songai jir rakha ko Ngairong so rakha ko karang lt sumtin khup kya ke na atam tak lungset rang ningboi rang am ko pati ning alei dikhat am kai hi church chairman kanai church ka torjo church inauguration ka thojo golden jubilee ka kan chel jo tinga hi hinga hi kanjet khara
ali che sa mi yat mo an lei om ninom hina aring ke ni ngai ning lungkan chet tak le lungkan rol tak a sacrifice dedication kandanak nandana kanan puthoga hiwa hall an khan giwa stage light sound irikip nan khan honawa lungdo tung taga hingan hin nan sintor jara 50 years of wonders 50 years of wandering in the wilderness to Israel ngaining hodeng thina pongna la allei Egyptian en basu han kan tongpui huina man kan tongpui aninam ki la sana kanandra man tung ang hana golden jubilee nan hong thotor halakhan ki wa tung stage sa glamorous ini ka enkara kai pathian man pak mak thor making halakhan ko nangyam ki kanaman pa athing haya kapunga ning cho tunga amaning athaina chingna ommak ninam ki sacrifice athwa mani hong kon hotnawa chairman khatchanga hi hong man tung hem ke tam tak kapunga tak singam ki man pak na kan nei bible probham kan anje 29 hana a hip adai ngai asat ngai ning authority in lekara public ngai hi enjoy in tho asaloi ngai ni authority in lekara public ngai hi admit to charity hi bible probham 29 asat akan iom ayara so lia iwa khusunga iwa church akhela lungkan set na le progress amrang giti tak ngai na kan ni kini ni ganjet wa picture kan hong enkara lungset rang le ningboi rang tama om kini ning abcf first abcf hem ke 1989 na Ngairong an tho aba association ham ke first aba hi 2005 ba vihin an tho pathianing tak bala alung ana siat ana khaldok aba thorang tia alui rangan om makar hana uijok nanjora sacrifice nan thwa aba hi min om makar ni ngalui hyang zat khuwa church khat nani ve ni hinom ke nangni ning khai mol ngai ni honga pung man lia men lei songan le am yeng tiang ban ke ni kan ja hyang lung kan sia da ko ngai rong so nai min thang ring ning kalai bung nin ti khai mol lecture rila aparui bong hong je kara char sungu kan chap ti khai mol ngai hayara hyang lung kan sia relationship hi tun ke ni ning kan nai tampak ngai ning kadam phai ngai ning ngal ne lu ya so khai mol ngai han nandil kara hina menan man songa anan songa bukan ne rang hi hiwa lungkan siat ang sat relationship pathianing nangni nan taksunga hyang sat quality hi an pek jara thiang ta naman pak mak tor making we hi keini ning kan nai pangai kan nai ngai atuna khangdongai nong suk ngai karam kan en khara I kitina ko changma keini tampak ngai kan en kara nangni unity keini ning ke kan curang atam ma om nalung ikan rol nan kan hot na sumle sil yat mo ti hanilo ya success ya kan enkara yang kan pathian lung set le lung kan rol hi wa khuwa hi wa sar som tia keini ning tam tak lungam drang om Aimol Baptist Association enggal kan enkaram lungam drang om zat tu ya kan enkarnam ke Ngairong hi tam tak lungam na om hayara kan chuan kan asil ni ve ni secretary hong ke Manipur da number 1 important hi ve ni golden jubilee Ngairong ai ke ayar ko an mani sacrifice an mani an kan pek an mani unity kan en gar ke ni vi ko neglect atheng hay ke thador making hayara ke ni important kan khala ve ni I ni nom ki wa hina ke ni kan chel mak yot ma halehan mahau mak yot mak ti ke kangai do na ke ni kan hong ani hale kan doya cultural tianga ke ni khat lai ka u rangai lungai nin chi halam tianga Tripura ba dance ngai kan hong je kan chong kan la kan chun hiwangai culture tianga study thori kan tikara musical animakle ke ni cultural dance animakle song folk song kan tinga hi kan enkara Ngairong nga tokna original hi Ngairong anti khongai hi heng hi leiom
dress khat kan en karam ke la khat ani kara ini ning gotia lamjir festival kan tho kara alek te kan rui kan jar tok ri kan tikar ko ngairong te na hong iwa goti om mining lam asanga dress asanga designing asanga hingan hin lam an thotia kini ning gotia hingan kan chu hayara iwa kini iwa church kini root khat kini arjung om thingkung rajung khat kini tihi kini ngai don na kanai hayara nai pangai hong su orang nai ngai akhela generation hong su ngai rakip hiwa nan unity hiwa dan chibui buk pathian kalwari hospital ti hong su wan healing yan man hong tho mi ngai vadam na physical yam ke progress yan ma hong su ke ni kan jet ke ni hayara akhela unity hi atun hinega ahorang generation na ni ni lungkan siat na le lungkan rol na miwai home tihi nan akhela nong tho peru an kharam ki enining adang tirpura om nirsu Aimol om nirsu kharam om nirsu anmak le char sasin det am nang nirsu nang ni unity han lungset hana hitena light akaba kan Aimol kan chunna kan Aimol kan lungset na kan jotna hang foundation hang center hang aba center ha nang ni hong changru le hana nang ni model hong changru le hana nang ni ke ni father khat mo onga alekte adang ning an choina la la omnilam ki kini ko headquarter gandi kini ko arjung ge gandi kini ko ngaida mari kini ko normari tihi nang ni ning nan na khal perang ki tihi ke ding han kangai don asula ahongrang akhela generation thi nang ni ning model hongsang ru lekher blessing hongmuru ke ni ganjet ngairong ke ni gan ma phatlaya ke ni dethar changlaya ngairong ai blessing ki lava continuous and leilui yang ni sport tho karam ke continuously football numai ngai hian leilui yang sada atam lunglut le practice le hard working ni prayerful ni era we ning lunglian taka we first beginning of success of 50 years of wandering in the wilderness hake hayara mathanga horang soiliya ke ning diamond jubilee ti hem ke kenim ke lanang thayo ke ning wa centenary ngai ha nang ma sang ninam ke next se ko hinega khela lung kan no le gan roya ke ni kan a kan Aimol jat dangam ke model khat aranga nasang pen nang ingan hin khela celebration hin hongrian na hongnira se alen weni la thongai tam lung kan pega artist ngai hi koi ni lam te ke ni YouTube am kan mu koren tak golden jubilee lai hanam ke la lei tho chat ke tam tak la hoi ni ta khin afal am ni ko ni kan langai yot era dan artist ngai singing la thongai hem ke tam tak wholeheartedly lan thojara tam tak ke ni es kurset mo tiam ngai don ta kiwa golden jubilee sunga kurset khat ke ti kan lung tam tak renewal ani ayara tam tak kaning sat kan man pa pathining nan renga khela phol la pek chang na se matam ale ase ni nam ki yang yet falu dan lung kan do da sacrifice na thon an sin hi man mang hit mari aye yot nganing ye rasu lehan wan sam tu dalek om ni nam ki nang ni ngom ke ngaidam na ni nan ti ti hi ke ni request kana thoyot amen. Kanaman Pak, Dr. W. Lanu, Director in Charge, CRC Guwahati. Sunga khel pathian forsat na pegrase, hong masona rakip kan sunga hong omrase. Atun ko kaini special number hi kaini ASGC. Ngayang 10:45 ni loy kan ti hiwa solim la kaini exhortation speech si kaini CH rang ngaylor retired Reds Forest Officer. Nang ning ready na lay ompero.
kan naman pak AGC ngang ni taksum akhel ministry akhel honglian na nairase atun ko kaini vai khat exhortation speech
kay ni respected CH Rangai Law retired range forest officer lung seta wan stage na hongkal penang fat na lui pero Hivas volume like any special number hing Ngairong Women Society yang 10 foot omnati Hazara Women Society ngai ready na lay om Peru. Miring rakip angai bekat Ngairong mi ngai khela bekat phamna kan hong nei ita Ngairong mi na sang masua ahan mamagta ngasi si declaration tauge nangai dam Peru ve arpata han kai declaration thogati ayar ko ahongrang 19 metric examination Wehin Aimol sunga Manipur sunga ni Magdo Aimol sunga tiray Manipur so hongan ko lising somranga Aimol sunga hongrang Aimol sunga ihongrang lising som kiperang anile Ngairong sunga hianghin nang nining phamna nan thorang mahok na nan thorang nai ha hawa kara kiyom naman cancel ro tihi kadi waki perang Aimol hi Aimol song ithai ha nima alel tiang Aimol ikan habrang photos jerok yon ma photos ni original certificate ele Aimol itirang Amerika ominam ke kan song thai ma Amerika omnam kan song thai aduna ahan mama aina ngasi si honorable CM ingi advisor Siri laningamba na tabisino ay ngasi si ahan mamakta declaration wangang dringida declaration tawbisino mana witness ko bisino haydana yarabadi ikoi honorable ingi CM advisor Siri laningamba yarabal mayamang da ngahakang hugat pinaba ay na nuluk cari. Thank you. Wahi kay kitihin nirese. Kum somranga tungna Aimol Ngairong ngaining Golden Jubilee na ithohi. Arapata sunga om patien kaman pa. Anile hinahong kay ni ko tamskoy ko pastor ko diken board anile wehin song the song na yek petor wehin anaman kan sektor anaman hector program kamati nang ni taksung ke we som kriet phamna kan hong nei anile wehin hong kan sun ulenai pastor hong rakip ko secretary hong rakip ko BYF hong rakip ko amantam hiwa suan sila hong kandeng nang ni tak chungong ke man pak na le pham na kan hong nei haya ani loya wei khat ke ni kan Aimol sunga aba suan tho nang ni rakibom ke khela wei khat pham na kan hong nei ti hi kan hong nei ni le ke we ni exer yo tension speech song ale kan hong yek pe song yek thai ngai ke ko song yek ko ang khan yet making nang ni ngai tak chungom ke kai man pak na kan hong nei ti hi kai ning ketio ani ayara kay katio khat ko om ko sunga in sunga anni om alom paning alom nuha itak chelloye alom paning alom nu itak chelloy marsayoram ngayoram sayoram thing yoram ke alom nu anitin en suisak han alom nu haring ko sot na timo nanga don pero han ko sunga meeting thona kan sunna weni kum somranga tungna Golden Jubilee hi an kan
Weni ni kan India hana lekan biak ni ma. Wisom kreat ni kan biak yang hin. Ngairong hiwa istis hiwa I hong tung ke ni. Hawa kara alon Malaysia weni ko na ungai hong sa sok naranga itir pai som hong pek diro. Ara ki yorang mo hong tiret na. Hari ko ayoro tiga nai lei loi diro. Mi asap yara kan biak kara nai lei loi diro tiga nai hai loi diro iloi loi torang. Hui na timo. Ngairong wang su nan je kena ko nan ve yo da kan celai ber se wa mi ha mathanga koi abana koi lai maru ti hi yang ni omrang ke ni ayara wa khat alo pani anu mai ha bai khat atak sen man ko wa ha ni na timo we hi nang ko yang hi na in sung ya en na in sung ya na tho ayara yang in sung hui na timo wahi khat ani wahayara kai kitiot ko lungkan siat hi tam angai society angai lungdolian angai ngairong ngai hi ayara kai ni katiot ke atun khosungong ge tita kam sakoi ning ari pu ngai ha secretary ngai ha kho secretary nga atak sen manuko wa Jubilee hi thoton nasimo thoton non sing adang kharam Aimol sunga function kini thoton non sing hayara kini aripu taipu ngai hi lungthiang ngai tamsakoi lungthiang rangai uyok sok na an se aru phai re khat reni hong nei man kai ha nam ke veni ko ar khat soro re khat reni han ar song ko ar khong ko phai re ranga ke hanu ko diput isur hanu ko ma abana ko amaha ram yuram se lai no ni ram enam se lai no ni yang hin kan tak sen rang hi angai ti khat hi ke ni kai katiot hayara ari pungai kan tam sakoi ngai ani le secretary ngai kan tam sakoi ning secretary ngai ha kho mai taram pungai hi kan tak sen rang hi tam angai numai sanai ngai hi khosunga kan tak sen rang hi atam ngai ani le indri intang hin kan jot loi rang kata indri intang kan jot weni kan suna so mian ye tirang yan sot khon wara kai gok chairman ka usongai luan atarang mo kitike min thangri ngata mo kiti adot man hoi ha hawa kara an insunga purkhal leiru le su ye thora ni kan jot manok wa indri inta kan jot rangai khosunga kan jot rang hi atam angai khosunga kan area sunga kan jot rang hi tam ngai kan area kan lung set rang ki rangai lu su mak song ye thaima aprak antinam ke ani tin ko hong sa nikhat ko sa kana sok pe nikhat ko ba nan endan no ke wa sa diro nan da su kan mat in wa nan won sa ma khang ti ke ni area hi kan ko su hi kan jet rang ke kan lung set ri indri intang kan lung set ri ti hi kai katiot ayara hiwara ki hi golden jubilee na I thotor hi yar mo ni ngairong ngai ning ko as kai ni kan sing kan pangai kan lei pang lei thomu nan lei tirang ta nai pang ne ma kan pangai kan nu ngai hiang hin pathian an lei jet zara ke yang hin stage ini ke ayar ko ie ni kating ko arpa ta hi ngai rongan wa hi ie ni kating ko wan thotor hi yar ni kating ko nani society nan kalung siat jara ke ni ti hi ke ning katiot hin imoni kating ko wan thotor na hi healing center ilai omjara wa healing center om tena basilai alai ni kon le ye du ngairong ngai hi kadjet ke arpa tak hin pu songai len phobul per le thai me amaya ni makupari al phobul per kal yang hin groran su kara ka siterial le tho hata ha ngairong nai antino ko kholoi kan tam tingai ha nino ni an mai ha iling jajap ini ke tihi kai ni katikhel ni ma ayar ko ngairong ngai wa healing center te na ie tho arpa ta kai ni kan ito government ani ni hong ke kan num yelom ni ma Aimol Baptist Association office om ke office om tor mo tuen sector korol la tingnom nino ni korol nantinom ku songai lian ning korol pati na niya napal na thoya lenam nahaha naman seklo na enom nino ni ayar ko Aimol
wa healing center pathian I hong pe doi ke pathian pe yoi palian an jet rak ke I pe doi I singin war ing ni ma yang ani sang na IRB om wahi nan tormo antum sang na I ni hiwa khela na tor na ayet pu nan ti tor hong ti dru rupai kai na pe ka ti thum sang na hi wai om tor hi sin tor weni kan sun tor hi ai ni ai mo nai ngairong nai ngai ni du da da tan nan mai hi left nan hong no na san niang anu mai nai ngai ni ne pasal ngai ni dress nan hong tho tor na hi weni na lu kan dol na ai ni nan jet mo yet masu ayar ko wahi 2018 na Aimol sunga first metric pas hong te dan mai te kini en ke taling pipit kin hong we yot ha wahi ke hayara abanom ke nang ni ngairong nai ni loya Aimol sunga IAS omrang kay taksan making ayar ko patini nang ni tak sunga blessing ana pe tihi kay ni akela kayoy weni nang ni tak sunga akela blessing yang pam patini na pe patini loya kay ni ka thotor oma ayara ira kip hi Aimol atitor loy mingay hako anu pa bui hawangai hake ayar Aimol kahi Aimol ira kiba sai thu rangai lo Aimol ai mai teron dang utang hayok ke as ai koi marak ti sai thu hai besi mai tai marak ti phayam phayade ai isap sing ne he hai ba ko sar noluk chari aduna aina hai gane hey nang di benguli masara karira mai teron khangdre nang mapung phadre ne karino ai khoi sai thu hai besi maning da leibane na khoi mai tai di mathak te ibema thu da la o hai besi ya bro ati pia as hui thu nganganu antike honorable CM advisor ngakpi gani hai na ding sing yare mai tai pan bagi jamakta enro mai tai antihi Amerika ba atuna CM ing chele nong tho ai mai tai ganti ke kini go itamo dan program ko mai tai Aimol an hap to lu yar mo ni kitike wi Aimol kan hap re Aimol hi mak mari Aimol kan ni kar kai ni kan sin ada kiba iwarang ke Aimol song tho ba ai Aimol sang yel ko tho mari Aimol hi kan thai manam ke asong ka thai Aimol da blackboard Aimol lak tiri so airport ram ke sanai shuo sanai re ne rangai lo Aimol etikara ni lu hui ni arang ki wani lo ya James tiba Aimol ti hako na hi we hi yo noning ti khat hi kai ni ka ti yo hayara man pa na ka lei ngairong ko nai ka lung siat jare yang hin yor ke kan lung siat han I na ki yor ke hayara ka lung siat li inri ta ka lung siat ri hayara kai hi hongrang edisi hin kai thorang kati taha kai chong ye ka thai manam ki yang be khat ko ngairong ko sunga naman je re nu I ta ko ko thom chu bai ayara hitena kai ka chong ye na ki thona nirese aduga aigi honorable sing media person sing dance party sing na koi busu hen hana na koi gi photo ka pasi ubada ko yam na nuai aduga aina handak tam yo Tripura state sa lure aduna ma koi gi di camera siam na phajai ade su lakning bodo ade su kino thale paisa de khai tang pie ai koi Manipur di lahan gi Shanghai festival da do Karishu laita bodo paisa de yam na government da lawe aduga ai koi gi Manipur sat na bisi mi su lang de aduna su masi na koi ai karishu laite ai si pik pa wangang ba su khangdaba adugumba mi amane adubu ithau di laite khoi gi Manipur masa ma oina ai khoi Manipur si phayan se hai bisi hai ningi camera di piksi camera di phaya ba paisa di kai tang lawe aduna ai khoi haina bi paisa di da khan ngunu se Manipur kan na ba hot na se hai bisi aina asi hairaga aswai da loisening one against ngasai gi aina paisa hai bisi si ai honorable CM gi advisor Sri Langam mana witness oi bisnu hai bisi aina amuka haijari aduga masigi ko program mayam sin banina ko ADC mak ti oi dabena mantri mak oi dabena aduna aina leijaba kharasi ai pijarage aduna asigi chairman na lobi naba ni singjari
kan naman pa kay ni CH rangai lo sunga khela pathian fol sat hana pek ra se na thona ra ki pam success hong ni ro atun ko kay ni Ngairong women department ngai hong se ta hong petru Asar ngai ayot sain ko hintiang na hong Pedro alak na say pemru asar pasal ayot sain ko pasal asar ngai
kan naman pak Ngairong Women Society ngai tam nan the atun ko mathang hi wai khat rate kaini exhortation speed hi fat nai red re kaini Chiliza ompu CH 190 Aimol Richard Banker dong seta a nang afa nong lui pero exhortation speech atole kaini Miss Abe ani party ten ready na lay pero program ke ena kai ko atorna ta ga song yek na fat kamu tia ka ngai don era na program ka nga ni hale program ko mu matam afat han we ni exhaustion species ko mi kan tame afat omna timo hale we ka dangai don na lung do ha we ni ke ni miring malli ranga do exhaustion na pe hi ko competition thora su nati yang hin ke ning ka ngai don hale binga ka hong kan ngai don ret phat han ko kai mol ngai ro ngai ning an lung na sia da ke hyong ke na la ngai don nu ti ka kan ngai don her hana apun na ta ga pathen pa le kan ruaya golden jubilee committee nang ni nan tak sunga kaning satna an khadam ke kalung khop na katet ayar ko nanangai don an khadam ke manhui suom na ni kho hin nangom na kan chel pero ti anga bartuan khat ke tiom ke ning kangai don hayar hana an tak sunga ke ning ning sale kan ruaya lungkhop na an khadam ke man pa na kan nai ti hi masatara ke ning katet jo hale kan ruaya ke ning adon dona nan ming tel jela ani makle tak nama hok jela respect na thoye lang afada ko kay that line oning ayar hana hang kan sun hiwa muna ulenai sableza songri le sanga rivre na sanga inaugurate atho sanga unveil atho nanreng puma salam kana pek ayar hana angkat asat na angkat ko when ni exhortation species na tuong puilek ning ko subject ano mala topic nan na pek baga hawa hana ke ni lut kanta advice ano mala suggestion kan na pek rang moti ang hina kan ngai don ta ke we ni ko free kay ni ka ngai don kalung do yek na rang afa ti ko topic yom lui ke na miringan thum gamadon na yek pe yoy an lung don na yek pe ver kan ning sat kan lung khop sayesan na pe aning sat na anlulian pui na rakip na yek pe ver joy he hana hi kan yek na kan lu na line hana kan chun ma ayot ani no babok public nang ni ning ko kan ngai rakip kan je rakip nan ngai pe rang ke ti hi hong ka te de yo da ni anti khat om winners don't do different things they do things differently ayar ko hi kay na kot ko thoyon na ayar ko Aimol Ngairong nang ni nan thona
function rakiba differently nang nini nan thoti hi katiot ayar ko aru manlu dem loya nan chuan nan function activities si puyetu ningsat na kan nei asisa kum lamjirhan hongtor making ani nom office ka ombaga live telecast nan hong tho cover nan wa tho office ka ombaga kalonga ke ente likewise today also the same thing you can organize or play kan tiren same nan thotor arulu lem roya nan wa tho activities hiwe hi ko lungkhop om ti hi kaining aphat na ta kaining ko lungkhop na kay yon alek dot omma ka greeting message anong kay kaining alek ko katiyoy kan Aimol Ngairong enti hi naipang sanga kan waleng na amun ke always Ngairong hi kay han etes me na hale Golden Jubilee nan tho na afa hi ka hong en lakhan ko kay ko kay ni unapal ne ko nang ni khoning mo manan sat de ti ang hina kalay ngai don ayar ko kay ni Christian kansang ma nang ni ko Christian hi ko so santun pu kho tang son mo nan kan chuna inisa Christian hinan leisanga nang ni nun san hi kan na ena kan khuwa kan kir ma tama Christian sangyoti wakali om kigiti halahan ko nang ni binga nan hong sang na he ko 1917 nanti kinilam 1969 na kung khat dor hi kini ma kan sat ang hingamu ta ke kining hong kan tong pui experience ako nang ni hining mo manan sa ti kining kalingay do ni hale kan Aimol Ngairong ben ni founder kan ti hi kan pu nang tak lai ma another hospital ka che hong phak han i asang ani nong ki Golden Jubilee ko kanang yo ri ti hi angai don lungdo le ni ta ke ngai to nang to lai ma pioneer kan ve en red ka hong en kara pioneer hin na ke ni ko hong mu miring atun tun om hi anthum kapi ngai nu sale usong lenza hi kamu ada ngai ra ki bi ko muto lai musing hiwi hi kan ngai do na lungbo ya om asang ani nom kum som ranga tung na kaini ni Golden Jubilee kan tho tor hi pathian anak ya ra ki ti hi kan je air hana kan ning sa ulena ngai kaini hina alek te ke ni ke ye yo an khat ko mi an khat changa ke ko sai san an khat anga mi an khat da om attitude hi attitude ro chi ke lek te ke ye yo ke ni ning mien khat chang kan ti kan ta ngai don no ko ke ni attitude da depend thope ti hi kai ke ti yo nang attitude hening asat positive negative ti om hawani asat ti no ko nang hi mien khat na sang to rang ke ti hi ke ning ke ti yo ayar ko hiwaro chi hi a om ke attitude da hone ire ke hi kan sunga om pe ayar hana an sunga om ti na ko kay ni kangay don hi tuning ko niyad mo ani nong kay kasunga om food hining singa sator hawa sing sat haning kay hi min kha kasang tor kay ti hi kay ning katiyo example ang kada kay ni kan mu rosi duang pui ni ko nan le kan tong pui rang ke hawa rosi abong te hi pang so so loya balloon kay ni kan mu ka ta tu na hi balloon ka anjur ngai hi hawa ha hin hawa enkara nai pang te enkhat ning eti ye eti angui asen arang aman tho pe man wong pet
anu nai pang ting khat ning angai don na ave hi che bak nang wading galirong ayur puso hon mo aniara akhela aman wong hi ata angai don wading kalkara amani sar hela balun hina awom soko wong ton timo ata ding kalkara awahan awasang ha kay ning ketiot ke ayar ko wehi kalara ni mesing kansung am furhan ayar ko asung am phaiwohan awong ke iti halle change of attitude keni ne kan ngai lu lung do hi mi awa kan thul ko ong ge do hiwe hi keni ning kan je thei ti no ko kan ding khuai heng han adik na lama kan je torang ge ti hi ge ti o ule na ngai ayar ko change of attitude hi negative hong ni kara nang hi nalai sat ni nong ke hayang han failure na sang rang ke hi hen ro chi bong te kha de en re dai hawaduk aman hui mi for example ke kaman hui nang nyum nan man hui nang na living status ano le standard hana hale awani khu hana miring kha hong baka en ro re nang ning atu naman hui ne naman hui yo chang ni no ko diamond hi nang ning namu tora diamond anai tino ko Aimol pun kuhyong ke nang ning nasin hai torang ke diamond ko mana tam hayar hana diamond hi tok ro ati pe beto man hui mi hani han ko hawani khu hana yan hana ayala wa kha tho ani tak bol anati pe hi kai hi diamond tok kati ata hawani khu la na khu da ka change ba tho alung ha change hong tho anai to aman hui lui yat mo hi ayur ba nga diamond tok asi hale achok pu haning alui ha nai pet joy lasa ko diamond hi ko hon mo ka to rang ti aram ase adang che kar homulai ma lasa ko apai sama tor pet upai om ma ga hangan tuya asula athi hani advice pe pa haning hong kira en khir kara ko leman hui chok pa haning ko ayar ko diamond anti ha lui le han shuk phur ge adang kan matok yelang ngai ma hayar hana diamond tok asi pa ha athi waduk man hui ha hale asok pa mi ha ko diamond ha lui pu hana mulen amunlen hana waduk man hui na amunlen mulen han ko advice pe pa haning honga nang mon ni ke ni advice kan pe ga na tho ha diamond na mu ti kara nimak kai di making diamond tok pa ha ko alui ha kai ni ka so ko achia hong ki lai ma kai ke yang hina ha ka tina ko kai ni tu kan om status hin akhela ni loi ranga kan lung hi sense ang wani ka ara kai ni hi pom khaneng thaina kan nei ti pa hiom ke kai ni ka tiot ke hale alek te kai ni area hi hawlai so da kai chuan khong tholen le na hiangin chongri na fat ka mu ka ara kai ni Aimol tiang hi compact area kan ni kan tam kan chun pet kan lung nangam pui pet hata ke kan hong lut ka ara lam hi atun kan arapa lai ke ni kale kan tong pui ang hin ka mu mia hin ka hong ngai ruang lam le tu na so pali kan masuk te na e hui lui ang hin ka mu e ka wa khala her hana ke ni kan Aimol hiong ke ayo the sang anin ko hiwa lam hi ke ni ne sarkar kan ti hi lut baga approach hoba alam hi kan tong mak tinu ka ani ninga ko hong kan sinang tha cham ki her hana ma chilo ayo pu rangai lo ning na ti pe ahong rang kumo ko MDC ka ngi rang ke ti ama ko openly ti her hana Si Heights Pu Santhoi Honorable Member ADC Manifan Loi Penati Hiwa party ngain hong sung hindinga kai ni song manjet angkhan kai ni guest artist an manining keset khat in hong soy hana hong miring rakip ning naloi peru tihiam ke kai ni bai khat kan naril red aman ko re khat hello hale lucky draw ticket angkhat om ken hong soy de han managers building construction rangani hoi rangam ke alui zo nan om ni ko lui zo na ti ticket man hi re ranga hale si 1 lakh when ni kai ni hong sia rang hi
Veni Golden Jubilee kan muna ning satna ni kohina kan zom rai lamin nang pathian haman pa rai ti hala kai nang sir kati. Hello. I cut red, Kanaman Park, Miss S. Abain Party. Atun ko, I cut red kay ni exhortation speech. Kay ni Chiliza Om Pusi Hait Santoy, Honorable Member ADC. Manington Funfa na Lui Pena.
Weni February tang sari irai ni ko hina pathian ni andalung siada pathian ni anayot pia kayom ke hivemun ka khuwa Ngairong hina kum som ranga tungna Golden Jubilee kancel torna afat kamu yara amasat taga pathian pakna kanai anni changnawa simlemar sakle thangahong ulenai kapu suok kapi suok nani raki pakna kananai hale kandoya weni Golden Jubilee songpui anawasoi perang kaini speaker minga kong palkara kapu suok Reverend Boypu sarto hale kandoya kaini kanai pang song thu reng kholal amale kandoya kaini weni khosunga om tamsakoi jakusung pasakariat aripu thokal nai hale sakle thang mara om kaini tamsakoi ngai hale kaini executive secretary aba kapu semi sarto hale kandoya ama akolik staff hale akho pastor hale reverend hanile evangelist nangni pakna kananai hale kandoya weni kakho Ngairong Golden Jubilee kaini guest special lawa anna koipe kaini artist ngai kaini hoinailam lamparjor hanile kai kai mola kaini lathongai miantena YouTube ke na atam tak ningbuya kai atam tak lungsiat aroi nani live telecast nanna thopia hian chat hina a part of development an khat ke ti kai kaloi hayar nangni tak chungong ke khe kai pakna karanai hayar han hayaga changluya kaini dongma khangdongai nangni ni nan performance ke en kara kaini atam tak pathian kaman pa hane nangni lakantik speaker ni wayek rangke nangni nan thima kamukara adik tak 100% adik mo ti hi kai kaloi ama nangni ning thim hi ahong kai sopu mi ha pathian ning ranak pangkala pega ama thimi abasoi ke tipahi kai karil kala thoidok na kai hi kadik luirang mo ti ka kan loi hayar han kai wai chonga bong te kai baril rong ikai khumdar ba sak weraba ngasi ekhoi gi press media person sing ai mingoi da di panjara roi ahan bamakta da ISTV Tom TV Huyen Lampau Imphal Time Morning Bell Image TV aduga loina na ekhoi gi lamdam sigi area sigi ekhoi gi CSO gi leader sing aduga ekhoi marup mapang sing matam chana lakpire haraga asigum laba aigi Aimol Ngairong asigi Golden Jubilee da nokhoina saruk yabi ba matam kai thokpi ba asigi damak tasu amok hanna ai isor gi mingda ai thagachari hale kandoya weni kaini Aimol khulen khu haining cultural troupe nanna lampe yaram ke akhela nangni taksunga pathiani rawan sat ana pe kha sangra se ti hi kai katiot hayar han weni kai Golden Jubilee hi alekte kai ning tiko tanja kantirang ni maite song kantile tanja lui ka ta kai song lubali rong kai Ngairong khu hi i khu mon ni hane hongsat mi mon ni ti hi kai abong te kai karil jot who are you who am I ti hi ni kaman kan sang yot ke ven kai ka topic he hale kan roya kamadona good speaker ngai ka u ngai ka pusok ngai miring malli ning Golden Jubilee hi imoni imo tho tipahi amani ni sugai na naril pejoi kai ko hintia le tiang khat tet kata Ngairong khon iti hi ikhomo ti hi kai abong te kai kapal jot when I was in Diam College sa kai ni kom lai kai hina kai involve ka watho
politika kai LLB kan curang ketike police officer sangrang ketike tak ha kai LLB thatum ka kan chua kai ning ka banga kai ning ina hongkirna kanai hayarhan ngairuangan iti khoi hi since 1989 na kai ni Aimol kan iti jat hi under the banner of Komrem kai ni kan hana kai ni Chandel district ga Komrem president kasang amahana kai ni ning kan kom sunga karong hai sagai anni pulal thopau kom anile soson ason kom amani nining kai ni Komrem hi arila anhong kan sual anhong kar hina kai ni under the leadership of Pu SIs Kholialal ama anuai hina wai president sanga kai hi Komrem president kasanga kalui kan roi kai ni ojapu SK Aimol ama hele kai ni sable suo kan changa ama anu kan lui joi ama pie kan lui chang ama bodyguard kan lui chang kan honga kai ni hi Komrem hin alekte divided role khat omjarhan kai ni Aimol tribe union Manipur khat sinmak yotmak ata ama under the leadership of Chilekati ka u Kholialal ama anuai kan thua Ngairong an iti khuhin kaini kapu jelungphun ami ungpal katina ngai da pe maro amari ning thau changla hina ama in hina kaini ning Aimol tribe union ankhat sinmak yotma kanta kan sina kai hi 1990 kai hi acting president hi annaman changa ka thaimak nom ka chingmak nom nangni mitam ning nanna lungsia da ama amun hina kai mu Aimol tribe union Manipur hi kanin form kan tho kan lui alyar kai ni imata kai ni Ngairong hin kai ni kapal kai ni diam college kalui lai han nan jet mitam ning kai diam college kai politic involve ko tho politic started khong tho sona kai ni secretary kalui sang hana kai ni music competition kan tho kai ni college level la bachilai kai ni speaker lek nam tipe kai ni aming palhanga matik asa kai ni ka u thangsungir hi nama Thaubal college alui kala ma all Manipur competitive an thua amai Manipur second hi alui lo mi an khat ani tipa hiam kai ka tet yo hayar han bachilai speaker ni na tipe yo kai ni ABCF ahina arapa center loini hanila aba Aimol Bhakti Ses Association ame hiom ke kaini ama center hi ni achi speaker khani na tipere jo atun kai ka vision I have seen kai ka muyo pathian vision khat ka muyo nangni khoning nan man hangem tu khoning man hang tio ka yet makim ayar ko Jesu Christani adai ko obedient ani namun han kan chel jot ke asok namun han om jot mak gulenai ngai athiang na peace om namun han Jesu Krista alengke kaini ka ngai don Israel nai ngai Jesu ning lam akai anghan kaini Ngairong khoyam ke Israel nai ngai lam akai ang chat han Jesu na kairang moti kai ka taksen ayar ko kai ka vision 2020 we ni kai baril rong 20 to 30 kongkar hina kaini Aimolom ke IAS IPS khat kan omrang ke ti hi kai taksen na tak ngai na ani ama hina kaine tun ka en kara Ngairong hi tam tak unity nan nan kan rol nan lunga thiang an khat le an khat hi nang ni junai nan ni my is right ti hi mak kaine ken kara adang kan khuo Aimol khuo somle nga somle karu kainin songthang kan lo kara khut kan panggan ba kan tirang ni adik lu ham ke adik mantirang na Jesu noning ti hi kai kation ayar one day nang nining ami hi nanwan nirang keti ka ngai don tun kani kan Aimola officer mi kara do yot officer tam kan veni kama donam ke tam nan ompe kaning sat miram mi tuin nan honga nanin suti nan nalui pe ami hi yaramo pathian lungsia ya kan chelang keti kai katiot ayar na Ngairong ni arapawa nalai condition le atun condition imo kan thul tipa he nani 100 time nani thinking thoru hana nani nan jet ang keti pa hiom kai katiot ayar hana kai ka vision ako nani pathian ni analung siat hi nani ni nan mak lu ya continue hi nani ni hin nan thua cooperation hin nan omkar ko
soi lu ya nang ni khu ni mon an man rang ki ti kai ka tak sen kum thum ma don hana kai ni ADC Autonomous District Council kai ni district karuga kai hi pathian ni nalung sia da convener na khal ke ni Manipura chairman karuk ni ama kar hana kai ni ning Chandel district kai ni ning member raki kai ni arapa nama abong te waril rong pulu ko sai jaw amani chairman under the leadership of ama chairman hina kai hi executive member kaloisang spokesperson kasang amahana kai ni song thai kan je kana kai ni tiel ku ki hi asang shua athio ju in raya hata ke atun khangdong hong kan thuya kar ko nangni maring ni number 1 IAS nan mongke IPS nan mongke kan tikara maring MDCI an nga amaning angsim ning IAS amu madon 3 years amadon kai ni kaluiri meetinga amaha pathian ning kai kamura thumam yat makim maring hai ning any mani meetinga any conference kai kamingan pal speed pe ki hian chat Aimol nai khar om chan thoyanti amani hin luiti veni ko kan IAS kan mu anta anti ayar ko maring hai kai ni kan en kar ko obedient an ni leader an khan ni an risong hi amani an ngai an cheki hang an han kai ni Ngairong om ke kai kai mol khosom dai karuga kai ni survey ka thokara one of the nani tipahi kai pathian minga when ni kai kari when ni date sari 2020 Friday amahina pung anni sul narang minute somni lawat amihina alairil tipai ko nani na thai ni pemru tikharam kai katiot hayaran pathian ni nani nalung sya dangke hayar han when ni kai ni bachi lai founder kapu athioi hanile kapining amani ayek song ngaya kai ni ke en kara golden jubilee what is the meaning of golden jubilee kanti ko kai ni thorechi itihas hanile na kai ni ning awasuok atwal lai kai ni kal lai om kai ni ning kal lai che anile kai ni kal lai social na rakip ha pathian ngaidam na nei taro we ni ko vai khat de kai ni ning asat rama kai ni lam kan kai rang ke nanti we ni nani nan om san nan mun met ke en kara ko adik ta kan ni nan se ami pathian ni rawan sat na perang kitipahi kai katiot ke ni hayar han tongpoi lek ni ko golden jubilee hi kai ni ning kan sual na hake kai ni Christian ko lung kan phun kara lung aminge ihang kara kai ni kan sual na ani kai ni Christian na number 1 kan enda na ko golden jubilee ti silver jubilee ti ami hi kai ni kan enda na an khat amun ani ta kha we ni ko kai ni ami hi thiang ka tung kai constancy ke nang ni tuning imaje mini ima thoti hi kai ning kayet ver nang ni nom nan naril pe kai niam kayet ayar ko adang khat kai khai mol lu chun bung tia ni kai yet ma ko yo ta kai ami kai ning kadena kai ni ko om namun kai ning kayet ayar hana ami kamukara ko tam tak kaninga sat halena nang ni nan mail kamukara wachilai speaker ngai yan tv hegai ko kai rely on ning kai electe outside kai ni baloi kati ayar ko number 1 jale tui alung siat mi ha aria mamang noning ule nai ngai hanile area sunga jat sunga peace om lui namun han development hong noning ti hi kai ni ule nai rakip ni kan ngai don ra ke be ni nang kai ni imo kan langai don nang tuai na ni kai tuai kan ni we ni kan itiang kan dress mo culture hi kai ni identity ke language hi kai identity ke haning ko kai ka dress hi we ni amthal kai ni karinga kayele amthal saipui khu hi honmo wa suong imo kan ni tipa hi kai mon lai ngai lung siat ta kai ni sat ngai don dang ngai nang na culture naming ani na sak na ne khana nang hi nang na ya tak rang ki ayar han kai ni ka tiot ko kai ni lamle tiang kan lei che sang ni nom kai ni reconciliation ngai ane bando bale om rangai ale om mirakip le om ro ule nai ngai kai ni soi lui kana tan rang ki te pa hi we ni kai mi don mi pui ma don kai yek na yet rong ayar ko Ngairong an iti ko hi anjat an tu ilung siat amahaja kan niluya Aimol try form kan thoya ka chang luya kan jat ranga sacrifice athotor ko
tuwe Yesus Kristaning kaini miring rakip sandring naranga ting krosunga athisen adunga thiki kai kayat mang yo noning ka identity mang yo noning ka chong mang yo noning atia sacrifice to tumo chan thoi mo tumo weni ngai runga nai sanga athiui ki hana itamo pathiani nang ni khona lungset uida kai ko nang ni mo number 1 nan chulang ke tia ka ngai don ke tu ni nang ni khom nan chulang tu mo chulang ka yet makim tak ha pathian atak ngai khosunga unity united we stand divided we fall ati unitely nang ni amanan om phiba min om pero after 10 years ngai ruang nai na IS IPS nan suk mang ko kai farsi na thon na thadru kai la thin on king ayar ko jisu ni om yona ko a peace om na yor mun han om ke sacrifice da thom mun na han om ke nang kai ning very sacrifice kan tor joi ma yet mo kan ai mula om tor lu singa kan inte sanga kan baya kak ching panlian adang kan u kan nai khong sai ngai adang ngai yanga sang kan wathaka kan oma tuning mo sacrifice tho tuning mo lamakai kai ni ngai rong ke adang khon khan ning tu mo kan lam kan kai tor kai ko senom ni makim awamam ni makim kai ko aimol kani tuning mo ti kai ni aimol ngai rong nai ning kan timon ni ma itamo ma blessing na pelui rang ulen ngai Wedi golden jubilee kum som ranga anang tolui lai kan pa suak kan pu suak kan pi suak athinom weni ko anai ngai ke ni kan lom weni ke ni ning indonga kan hong kan tokara ngai rong hi nari officer tam na om juike uniform tiang jen mesi jesio yet mo na om nang ni beng tiang om ke tun deputy manager na om no mai khat hi ko tu na ka mo pathian da nak ake ani atuan lai kai ning ka veje da kai ni president ka wasanga kai ni ko hong lai kara kai mai ko lakati nani inama kai upum ko lian le kai ni ning thau yam ka tike lakati dia thar lek ni nalap ko nalap yel maro kai abong te kai waril nong ayar ko changing yaram itamo changing atama hong kan tikar ko by the grace of our heavenly father blessing ko chungwa na hong basulang ke ulenai ngai ane sanaru fai dangka ko kai yang la angkhat nang yang la angkhat om lising somangan pesait ko kan sana yo kan pe ga yo sang man kan pu yo paisa man kan pu yo ta ka blessing ko tu te khat nom kai ni ning khantor masing kai yang na pek blessing nang ni na su tor non che nang ni yang na pek blessing kai ni lui tor non king ayar ko the gift of god pathian ni pek kut choy ki ti kai ka tio ayar han ule nai ngai kan lung man sin marai amihna golden jubilee diamond jubilee ane centenary la hongrang ke ama khana nang tor narang kaini pathian jiang lamrang angai kan nang tor ma anom kaini kalai ling thingkung ha ara hatuni mo sarang katu kajat katu ngai nin sarang ki hayarana jal le tu yelung siat hanile na khat le khat akan ngai dom tor ilitika smon ti bible kai ko reverend ngai ni kai ko yet ma ke politik kan dai ke kai ko yet me ke ama bible hanati pari puria paisa wa pu honga kum som dengan ni awanang asak to lai lui anaya tu ti ni wasak to lui haya landul om ning ko golden jubilee hina nang ni ko petro tiki hansat idea ha kai ka khongai rong yang kamu nang ni solid blessing dan morang keti kai katiot ke ni ayar han ulena ngai sap le yar ngai kai ni ning jal le tui area sunga peace man omria development hong choi rang ti ko nahi kai tirong prime minister Narendra Modi hongnom ninoning CM koi tamu biren hongnom ninoning ayar ko when there is peace amahaning peace om karhana kainin solution hong without peace buina solution hong noning ane without peace buina kainin development hong noning ti kai katio ayar ulenai ngai kasap ka yar ngai ira kip hi kaini pathian oi rei pathian thaini marai ale kai im nului kim kai hi nangni nan madona
song yek na phat nan na pe yara kai pathian kaman pa ale na nang ni nom nan lung siar alu samong rakip ning nang ni nan lung siar kai ko campaign ko thono ning ayar ko kai campaign apha lawat ane pathian na pe ning ko kai thoret kati pathian na pe mang ko kai kasato ni ma Aimol tampak DCC hi santhoi apa pu apa dewan boom coming palrong kapaming dewan boom kanu khampi ne natat pe lui pham ni ma people could elected changko anele candidate changko election ngir ko ayot pet miri re khanyom ke ayot tak elected ti munaha amha ke atat ki amha ko by the grace of our heavenly father pathian ning ana pe ngili hana kai ka sap ka yar kai ka sanga sanaru phai dangka kanai han chatna noning ti hi kai ka tiot ke ni ayar han ule nai ngai wasila kai ni kawari ra ki na thai ni pe maro anna ka pu songai lian ame hi kai ami ong palrong ame hi Ngairong sole ania atam taga kai ni arapa ngai don rai irang le om ngar VDF antal le om ke village defense force antunga tungko VVF village volunteer force antal le om ke amai na mani ning hana sepai an sanga kanjat kan tuhi ngak mak yot mak anta an honga ku Ngairong so kalung siat kai ni president ka sanglai ma joint secretary sanga ane ka u wanailal ulang halpa tun ka kamit rami mi kamo amani general secretary sanga amaham ke kaini jat le tui irang hina kaini uanailal hiaman that kin yari ko ngai ton kar ko tamta lung to om ayar han kaini speaker ni ngom lakan tik sat nang nari penata ule nai ngai sat nya kaini ngai rai ayar ko kaini politician mo kan tirang politik kan dai ko microphone ni kan let aning ko kaini maswa thai masing ayar han ngai dam do ayar han tun kapu songailian ko lar amani atun hina golden jubilee hian cha function chairman chankani ti amangom leimang noni kata ke pathian ya pek blessing aniara weni amani function chairman achanga kaini me pui rakib hi sakle thang simle mar om rakib ana koi khoma weni hin chan baker phone chongyek na anana man nei hom ke pathian kaman pa ama tak sung kaman pa hale kan roya ama gron hi kai katenar atun katenar hana ka sin ke anile kapulem kan bia kapu Ngairong sangailem kan bia memorable anirang chuan an khat hi kai atun katam hi la torma pathian dalung siat sanganing ko ama sunginam ke ni yot ayan kai ka ngai don khat om kai ko pulpip sung kai ko yek noning golden jubilee ko public meeting aning ko lai sai kan yek nom ke ye ke ngayo mahil ke yot kan lai ngai hi saru palmak ke kai pathian ka chit hana kai ko pathian ni luyo ko kai ka tor i mo ommak ti hi kai ka choi abading abang ang kabang te parong Luke chapter akuan khat alam som thum lai sarin since from the beginning kai ni college life kai khongkara ama ka choi ti ka tingchung ka pok ti ka pikhuri ka choi ti kom ke for with God nothing shall be impossible ami kai ka choi ti ka sai ke weni yara pathian yon ning ko wachilai kai ni sana dangka rufai golden ham mu gol ham mu yot pathian yon mang ning ko weni ka kirna wa ka gari sung sana pamchar nia ani mokle mi lek ning kai ane loi mingai le etek tho kai lakanti kan let doi mo yo ir ki pathian kut om ya pathian yang dalam peru ti ham ke dang ni yang kai ni appeal kai request nang ni be kai ka thoyot ke ni ya ran kai ama gron hi atun kai ka tam sung ka sin ke pathian ne lung sian ko iman kai ka tet jot ama ka pu songai le ka pu Ngairong san yang ko ka ti pe ke kai ni ka thoyot phur khar om ama kai mi tam kar ko ril jot ama atun hin ni ma kai khal lai tha hana kai ni amunum ka enjoy ke ama tik hana amahan pathian ni anayor analung siada damle ring ana pe sanganing ko kai soi luya kai amehi kai kapang thuk torango kate torango ti ka ngai don ke ti hem ke nani mi puyang ka KhutSem som le kan roya nani islam thona kan nai ta ha we ni kai ka pe envelope ko aphan hel ke takma ameina yet mo kan thun jet makim lakati ka puning na en per mi karam na ril pe maro ayar ko kan kantina chongha kai ni practical thotor na rang hi nang ni ve ni hong sakle tham chimle mar hong pastor reverend ane e ni nang ni pathan an thope rang hi kai ka dai ani ayar han kai 2015 hana kai bong te baril rong kai torna tak hina 15 hina kai hi thirang ani oi nan natike kamelom ke min sat kai kandang lai ma ke thakaru kom ring lai no ni antike by election om rang mon tin nan ning adong ta ha pathian ni nalung sia da nang ni mitam dan fasting dan parthana yar kawadama veni ko nang kar chong yek torna afat kamu pathian ni analung sia da kan ring khosai ana pega
nang di mi puinem nan nayor ani achang aning ko pathian ni soi luya kai bia blessing ana perang moti hi kai takshan na le tak ngai na kanai ha ki kip ha ir kip Yesu Krista aku da om ti pai le kan roya kapun hong penang ma envelope be bong te na walui pero kata nang bia lamna kana nai kita na tongrong Krista minga amen kan naman pa pusan thoi sunga khela pathian ning na madon na thorang rakip ha madon na sat pirase take kum som sole kan ni kan khwa IS kan hong maknom farsi tho ko hong non sing akhela pathian ni fol salam na pirase na fol na pi hong kan khosunga hong tung rase ti hi kai ni hong kan thui rakip ning hawa fol sat ha kan nga sunga khel pathian ni fol sat na pirase kan ning san atun ko kai ni presentation fat hi kai ni bekhat Jubilee committee ngay yang 10 foot hi fat hi kan pek ret mitam ngai na kan nok pi muru fat hi la om alek ko lepong rang kan ni asang inam ki kini kan program hi kan vator ang ko ni yoi aphat hiam kan enkara hangan cap charang ketia kini tangai na ani hana kan ponom ponga apkhat ja ninam ke kini presentation hi kan lator lu yara wahi kani banjoma khat jede kanti ana kan nakui lelung sieta a ani nabathui pela na nahong perang hi atam tak satnati tia kaining kanati yo hana amasara weni kaini lungnalong pe hi mi anthum tak anni ha changinom an khako kaini local mani halagon ma speaker mani hana babobit de takanti ana phutna ta kaini jilayang om reverend Semi Sharto, Executive Secretary Aba, Ama Angkadam ke Reverend, LT Ruitor Khub, Amam ke Lungsieta, Hintiang Hinani Nahong Pen Gatam tak dayom nati. Hisuale ini Abat Hoya Om, Executive Staff, Angkadam ke Office Assistant. Nga hinani ready na nalay om perang hikay ni ganday ni tiyan na paper atun ko kay ni Abat hoya om executive staff ngai akharam ke kani office assistant executive staff the executive secretary an khadam ke kani mission secretary an khadam ke women youth nga hilung sieta nabakal peru kalam ke office assistant nan renga kipdira ala kani reverend pu kani semi sharto mam ke ngam dawa pere ro Ala kaini chaukidar aba chaukidar ukseta nam hinte na bakal pedero wahi dan Cina rakiba Bible na penanta nanay man perang ani chaukidar ko lumpia keng no ning ti chaukidar am Bible pe layot ke tamai kurja ben re halakan roya atun ko kaini
kai ni committee sunga angkat nama pere ru hi pe rang hi atun ko kai ni aba thoya om pastor kip lungsieta nama kal pero kai ni aba thoya om pastor kip lungsieta nama kal pen ko tam ta ning sa dom nati jadi kan pastor nga hi dia an melom na en pero parian sa na hi pero abana kai di abat hoya om evangelist kanam ke missionaries ngai najam ke lungsieta hintiang hinawakal pero hala kai ni committee member kapuchong chong nani khat hi nawa pek pere ro kai ni abat hoya om evangelist kanam ke missionaries ngai lungsieta najam ke hintian nawakal pen ko tam tak ningsat om nati alawan mo kanom nama pero tam tau kan naman pa hala kan roya khat abana kaini kan tel sial om nam ke kan laman ol le rangke ana tatapa ka khali kan tholai wasbok ga yam ni ana tun ko bai khat kaini when ya souvenir release na thope kaini reverend pu lungsieta nam ke hintiang hi choi sin te envelope te ni nam khat kan na peyot nam te nakal pe tam taning sa dom nati
tun ko vai khat kai ni mian te na angkharam ke tun hin vai khat pathian chong anayek perangai anni kai ni chitleya omta kai ni Reverend Boypu Serto angkharam kai ni Reverend S Rengkolal Aimol anim ke lung siata station na bakal pen ko tamta ning sadam nati tamta man pan om halagan ruya wennia kaini miante na kaini guest artist man lingai lungsieta nandiam ke hinte na bakal peru kaini amasara hoinai lam hoki lalparjo sanati halako kaini s abe halaki s achimnu nandiam ke hinte na bakal pen ko tamta ning sa domnati usolal nang nikat na pek perer intia kantar intia songko dang yemru intia kantang rum itu cerut itu kita kila nak kandong dia ko hale Eji singai kan tolle kai ni wen ni trumpeter kharam ke drummer pengkul na tum pengai khan ke khung na ve pengai lung sieta na num ke ten dong pen ko tam ta ning sa dom niti trumpeter ga drummer dum mi ahum lak piu Hala kay ni Treyer Pu kauswo nam lung sieta hisuale kay ni special la kay ni Aimol Ngairong ranga irakipa kantirani nu ana en suyon jeda om kay ni una pala om kay ni sihas kay ni brother Lalpu an khadom kay ni former president UCM kay ni CM le kan murang aninom speaker le kan murang aninom mani ni guide na thowa kay ni korang tam tat na pongpui ani ngayam ke ku choisin te ni nam ke kani kan peyo dani ya lung seta anjam chen nang kalpen ko tam ning sa dam nati
Hale aba na baikat kay ni aba assembly staff ngai. Lungsita nandiam ke chungtian na bakalpen ko tamta ning sat omnati. Kay ni aba assembly staff tu man nan hong wer ni nom hale ahong om ko ngan na bakal peru Hala kay ni michila amasada ha kay ni speaker an ni nga hi ala om denti an mani hi hera lungsita kay ni reverend an ni nga inti na bakal peden ko tamta ning sadom nati halagan roya atun baikat kay ni BTC kantra ni abat hoya om kay ni Bible Translator Committee ngai naniam kitu tu man an hong kalung siata hintin na bakal perang hitam ning sadom nati BTC Bible Translator Committee karon hong lai loi mo translator Andini ahi kan bower ke do BTC ngahi translator jan ma komitiam nan kan chelke tutue nan lani de komiti ngai lung seta nahong kal peru nom lai loi mo BTC torjui nom lai loi hong lai loi nirani hani ko tun kai ni planning committee ngai aba planning committee ngai lung seta naniam kinti na bakal peru Nanti na Petro, hong tutung.
Hisuale Kuo Hong, women's leader, youth leaders, children leaders. Lungsiat ta Kaini planning tiang hongkat kaini evangelist ilai mujui jara ani soine ko kanta kaini give kan thul pe ni planning chairman pu kaini evangelist tiang beg hi lui jui jara ani soine konta kan angrip ani soine ko kanta kan thul pe ke hanamitam ningom ke nanalai jet pirang ke ti ta ngai na kan nai atun hi kaini ngan vayom si kan ti do amonga ngan wahap de si kan te le tam ke nangan imo kan tho si ke Lungsiata kaini kanalay tisa ini kenako hinga himan hong Petru kuo wa women leaders, youth leaders, halako children leaders, primary nga kantira nino hinga lungsiata hong nan omin ko nan lay hong orang ketiam ke tangay na ani jungtiang hin nawakal pe unang asin tetet acang inom ke nanining choy te khat hin nawaloy perang hi kaini nang niyang kuina kan nanay ani Church Rakiba kaini women leaders, youth leaders, kanam ke children, ngalung seta, hindi na bakal Peru. An manilim hi kantole kaini abat hoya om kaini auditors ngai, nani khat hi ready na lay om Peru. Alay bakal Petru pe rangai ha. ABA noya women department ngai leader hizet naranga kan kai suoke give ko yam nimang. Alay primary ngayom. Alawat yan ang ko aphalom na hong Peru. Jabe na mitam ngai. Haswala gandroy atun ko bay khat kay ni Abba auditors ngai lungsita nandiam kiti na bakal Peru. Auditors tutuman and hong lungsita na bakal Peru. Visually ini Jubilee chairman om ini halako church pioneers om ini kani Jubilee mahim ke personnel dia dayan ni dulete sableza yan chuan hasilai mare Oh, Jubilee, ning sat na ani, kan lumitha ni nalong pe, na mandam ro, kan KhutSem ra.
ngai ma ui tunga Kristale lian tak ahan kan ngil zui oh Jubilee ning sat na ani kalung mitha ni na long pe na mandam ro kan khui sen ra ki mun khat a sin son na reng chua man bak na kan phak sui apa nai thawa kan siara nu meri tiang namun kan lung rili oh Jubilee ning sat na ani kan lung mitha ni na long be na mandam ro kan khui sen ra ki mun khat a sin swam na reng chua na mandam ro kan khui sen ra ki mun khat a sin swam na reng chua ki mun khat a sin swam na reng chua Swarna Burbi Vishnu, thank you. Kan naman pang atun ko kay ni speaker hi fat hong tung le kan roya mitam jiang songman zet hiwa holmun hindi nga nahong lut petru lampuyang kadom ki dang ruma om mai rakip atun ko pathian song tiang hui ta hangai thai naranga nahong lut pe vertru tiam ke vekhat kuina kan nanai hila kan roi kay ni presentation gift pe rang hitam ala om kan lanai et kan la kan tok zara soi loi kay ni speaker hi kan tor lim le kay ni presentation hiam ke la om nati give hitam kan lanai Hazara tun ko kay ni guest speaker jeng ten food afat hi kan pek je mayam khradi waram magani aise imungi thanamba yadaba thabak ama ayukta leibige damakta matam chana lakhaudre daga stone and willing this way nang haudre mayamna karigino matam chana laktaba haiduna khanbiram basu yai imungi thanamba yadaba thabak ama emergency ma leirakpege damakta ai lakhidabani mayamna kokpigini hapse ai thajai haraubi damakta speaker su khra te lagidi nungai gini da haiba khanbi mi su leiramba yai seng na dinga sigi Jubilee se mayam ge gift piraga
ai di horen evening di sheng na haba matamda tongan ba khundi gi di pakti la roi ayam ngairong di gi oibanina horen di ngairong na khra yamgadra hai na khalle adige da makta ngairong on chaiba ya ba haiba ya ba horen loin hai batare na khoi ngon da haira gu somo ko nuai ta ba ekhoi gi program si yenge hair gi di yamna nuai za ba sine karino haiba matamda aisa last la ye si last la be se yaudar gi hek yada ba se hek lai ba ma je karino hai ba matam da insang se alu oiro sa oiro kari kari dum thonglak pa matam da last mulam da thum hap tar gi yada ba ni sri auksing adu gi type ta ai gi se thum khara chai bi gi type ta khara chairam gani maram di thum yaudar gi insang se hauk ta bugum na adu thum su yam no chu chai de sa kg ma thong ba da thum kg ma kana na chu hap ta bane ko aduga khoi gi ngasi gi insang se yenge har gi ai phet di yam krabane ngasai je ai se ahumrak karak krabane ahumrak shorak pade de ai ni si dai bane phangna ngai ler bara lep lenga de pi biya ma kai pi ho kro ai bane anirak sa ahumrak shor marirak shor di kaurak tere last iwane ge khoi gi oza masiga warabni na phagi tawraga pi ngai leiri bara sini da laibor dum lep khar ga mine tara kun wor go su pi biya ma kai dum piro kro ai bane ishor bo thagat tabagam de jubilee phangba hai bisi seri nauksing Jubilee the yamna aina yaurok pa matam da Jubilee satlam daida Jubilee postpone to we hai bese MBC da lay bese church lising amaga chamri lay benina mi lak ani hen member lay benina silver jubilee oiro golden jubilee oiro platinum oiro masigi palan to bu khuding da oza ekhoi gi matam se matam khara jai thok patare hai bese ta da bana tabani ko maram di jubilee hairagadi kanana hangani kanana kongani haibigi se ahan ba kon be se tanarak pa matamda khatna da banate nung phau su hangba yaroi haibigi phibam su leitaba wari leitaba nate souvenir ke amok yamna nakhoina number oiraga su pulpit gi release to ba yaroi haibe se haina da ba nate nung da man haibe do nakhoi hak pa do chumme adubu magi mingdo yauda banina ekhoi gi sagai di yauroi haibigi se masugum bigi wase ta da banate ngairong di aina ishorbu yamna thagat pase adugi paw manung da leiba leitabadi ai khangde adu bi ishorbu thagat pase adumakti ai ta de hojik phawbadi jubilee se haiphet ai yaurak bane MBC gi manung da tongan ton ba zat gi se dumna yaure especially youth ki jubilee se yamna yaure yaubu matam da ayamba church manung da towe sumain open space to ba hai bese nahan Aimol khulen dusu to romba yai ai la hawdre asige sisu yengba matamda ai di church ke manung da tawgadra haibane ngarang hingdegi video coverage tawse YouTube te yengba matamda I was very impressed yam nanga ge masige se jubilee loya haraga fan shune de haidona khanna rakatra de ai khangdre ko ngasi phawbadi nungai badi yam nungai ye ngasai gi exhortation speech ko na piba yaba makhai su loina pi khare jindig haiba yaba makhai su hai khare loina mak hai kharabani akhona phangba yaba su loina phangkrabni shor go hai digi minute tara maga dang yenglaga dum loi ministry seri nauksing Deuteronomy chapter 6 verse 4 ding 9 phau aina pathok lakani masigi se yamna akhoi gi bishoy ga New Testament ne asigi sina Old Testament digene ani se aina punshin naraga ngasigi bishoy se telap oina khoina yengminagani aina matam pumna makta jubilee do so kadai do so aina yamna haiganba wahaini Deuteronomy gi chapter 6 verse 4 digi 9 phaux aina tapna aina pathok laga sidigi shorna ngasi jubilee gi sida khoi bu kari ngangbi ningbra haibigi bishoy ga yaune khoina khra yengmenasi aina pathok lake seri now sing English ta aina pathok lake Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And these words which I am commanding you today shall be on your heart. And you shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, and when you lie down and when you rise up. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead, and you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Shona borpi boy shuno shodang haktang haijasi se nausi prashna tausi
paisor khoina tagadaba wahai ngangadaba wahai singse nahaki ashengba wani pap chelabigi chindigi ngangthokadabani nanai aibusu sokpiu sinibiu tagadaba mayamgi thamoi munungda bor phangbu oisinu jisu kristagi migda nizabani amen numit kharage mamangda khoi gi mbc gi whatsapp ta anal baptist association gi education secretary na photo mari thare anal gi education secretary na photo mari thare masi se hangdok laga yengba matamda church mari gi photo oye USA da leba church mari gi photo oye masi gi photo se kari gi tharak private matamda church ki mamang adu da signboard ama thele church mari mak ki mamang se signboard amamam thele kari thet panu haiba matamda church su khoi gi ngairong de hena chawba church ka tani moi gi church ki building do mapan de yelpa matamda church su yamna phase church ki mapan gi makhai du da advertise thele kari thet panu haiba matamda for sale haine yon thok na ngai gi haine mi gi yum nataba ai gi yum nataba tonganba bangla ma saraga yon na ngai ne haiba nataba adubu church ase for sale haibani ne church ase yon thok na ngai haiba thamo yam na soe US tagi sahi chani chahum gi mamangda missionary kaya thara aga prithibhi sin thungna gospel se pudaba yade haidan moina pukhi bani ne sahi chani gi matung da sahi chahum gi matung da di church ta mi ka na ngai lerak tabi gi damakta church ase yon thokpa tare leining ba mi na leiba yagidi haibigi advertise moi gi church ki mamang da thele chi nausi ngairong se chahi yangkhai gi mamang da amam gi punsi da leram bane Paul ifisa gi singlup se da phajan irakpa matam da chapter 5 ase loina parakpa matam da aikhoi ngonda takpi khigaba amma khakta leye ifisa da leiba singlup sing hanadi nokhoi gi punsi apam bada aning bada nokhoi chatlaga leram banina nokhoi punsi sa amuga khanjalu ke krista gi pangan aduna krista gi I duna nokhoi na khangada badi hojikti amamba gi masagom na chat kharagon ko mangan gi masagom na chat khar maram di mangan de nokhoi ngonda lei khrabani ai chri noksi Deuteronomy chapter 6 verse 4 dagi 9 pause parakpa matamda ani leye mama mapa sing da haibiba ama mama mapa sing na tawgudaba thabak ama masigi se khona kauba yadaba Israel masa sing se minai oine chahi chani hena amambagi punsida Egyptam hoi leiram bane numin amani khakta natiko chahi kunthra sunatiko chahi cham sunatiko chahi chani hena Egypta bondi oine minai oina amambagi punsi lelaga leiram bane chahi nipu Moses ke makhada puraga hojekti boundary da mohoi lei khrabane ishona pigani ko haibigi lamse uhan khrabane shiniko Israel masasing Abraham ge matam de gain wasak khiba khohi na chen balam lai haw na than balam mashiniko no khoi pigade de lam se haibigi se mang do uhan ba matam de Israel masasing se Moses na muka hey Moses ishona Israel mama pasing no kawu ko haibene kawu haibene karigino mama pasing do na leiba matam da Moses na hai khiba wa hai se matang Deuteronomy chapter 1 digi 5 pausa parak po oiregede history do hana libi bane hana na hoi punsi se amam bagida leram bani ko minai oina leram bani ko bondi amo na leram bani ko karino haibse khanglam da mini ko zat haibse karino khanglam ishona na khoi bu khandok piraga hojekti amam badigi ishona na khoi bu puthok piraga hojekti mang da lebe ishor gi bor se na khoi phangkhraga da bani ko be chapter 1 digi 5 phau se hanigi history se Moses na libi bane ayam souvenir se yenge haibo orgadi ngasi souvenir se yenge bo orgadi hanigi khoi gi lamcha sajat chu khra yawe karam na gospel changla aga karam na mangan se sira changla pra haibigi su yawe Deuteronomy chapter 1 digi 5 phau se Moses na Israel masa sing se kawe hairga moi gi history se libi bani ne hey siniko no hoi punsi se siniko asum leram bani ko haujikti haibane haujikti ishona phang ishona pigada ba bor se asrom da leire ko haibigi sida
changlamdai du ishor gi bor phanglamdai aduda ishor ne pigin haiba nam hoina khong na nelamdai da ishor ne pigin haiba lamda khut na shoklamdai da ishor ne pigin haiba lamdam ho mahau tanglamdai da Moses na Israel mama ampa sing da haibi bini ko noi ishor da bu noi kigada bani ko haibini ne kibagi hendok tu na ishor bu nungsigada bani ko haibini ne ishor bu nungsiba haibase machin tangi nate नहोगे थमोई मुनुंग ना नहोगे वाखन ना नहोगे पांगन ना नहोगे थवाई पुंग ना मांग ईश्वर से नुक्सीगे दबनी को मशीन नहोगे थमोई मुनुंग दे हे इज़राइल मामा पासिंग थमगे दबनी को हाई बनी निस्ती नाउसिंग हिस्ट्री हाई भी बेगी मतुंग दा इज़राइल मचा सिंगी हिस्ट्री तुकुस बेगी हिस्ट्री लाई मूर्ति लाट बेगी हिस्ट्री ईश्वर गोंदी के लाभ ना ले बेगी हिस्ट्री चट की बेगी इतिहास गोंदी के लाभ थोक ना ले बेगी इतिहास तो गांग बेगी मतुंग दा ईश्वर अशेंग बस अशिनी को नखोई ना खंखरा बनी ना ईश्वर बु नुंसीगदबने को नखोइगी वाखन नखोइगी थमोय नखोइगी पांगन नखोइगी थवाई पुनमंग ईश्वर से नुंसी मसी नखोइगी थमोय मुनुंग द थमगदबने को हाइबने ममांपा सिंग द हाइबीबने को मसी ममांपा सिंग द हाइबीबसे तोक्तने मसी के से नखोइगी नचा सिंग द हाइबीगदबने को हाइबने से नाउसिंग नचा सिंग द हाइबीगदबसे संदे द खक हाइबन तबने को मखोइनो फंब मतम द हाइबीगदबने तुम मतम द हाइबीगदबने खोंग चटप मतम द हाइबीगदबने मोइना चकचाब मतम द हाइबीगदबने हाइबने इसे नाउसिंग ngasi जुबली की सेलिब्रेट तौबग लोइनना इसे नाउसिंग ngairong da ishor gi bor pi bese chahi yang kai sure ani shubda lak le isire naw mayam na su ngasi palan tauge hana lai bese khoi na ningsing da ba ani khak ta le number 1 Jubilee palan tau bahai besi de hoi chat ki be history so ningsin se chat ki be ipai pusing so ningsin se chat ki be khoi ki singlup ki damak ta waram ba singsu ningsin se adu ba number 1 ai khoi na ningsing ga da de ishona kari ki damak ta amam ba de khoi ba mangan da kau thok para ko hai be khoi ningsin ga da bani ko that's Jubilee Jubilee hai be seri chahi kun tra cham shur hai ba khak ta na ta bani ne adubu ishona karamba gi mong da ekhoi bu nungsira ga ekhoi bu amam badi kari gi damat kauthok para ko masi kaurakpa matam da shoi bane ko stre noksing ngasai gi ekhoi gi honorable ADC member na hai bi budo peace leite har gi development leite ba yak chum bane adu de gi hendok ta na ishor gi calling se masi kaurakpa matam da ishona kari karamba mong da hinga ningbra hai be se khang da bani ko karamna nungsina gi karamna kokpi nagani karamna amaga thousand mi nagani karamna amaga pang nagani haibi ki wakhan lonche chin ge haibor gi ishon na ngairong se amam badi angan bada kari gi puthok pra habi kari kauthok pra haibi se koina khang bataba number 1 we must remember our calling from the darkness into the light kari gi damakta amam badi gi angan bada ekhoi sibu kauthok pra se nausing masi ekhoi na khangba taba aduna taragadi Jubilee ne haidana adum laikre hairaga chahi 70 100 years or payai Jubilee de pangthok payai chahi gi matung na pangthok payai paisa ler gi de pangthok payai adubu ishona kari gi damakta ngairong hai besa 1970 da mangan pirak prako hai besa kaurak pa matam da ishor ge bor se manglakani ko ishor ge bor se he na phange hai bor ge di ishona kari gi damakta mangan amam madi ga aibu mangan da kauthok prako hai besa khangba ta bi sri nausing Israel masa sing da ishona hai ba gom na hey Israel sing Prithibhi di mi yam na leiko nakhoi ngon de tauba kan tauba haiba nakhoi ngon he na phajaba mi yam na leiko nakhoi ngon ne phajaba su yam na lei nakhoi ngon de he na jati yam su lei ne adubu prithibhi de kwai de ki apik bazar se nakhoi ne ko ba kauthok kuno haiba ni ne adubu ishona nakhoi bu nungsiraga ishona nakhoi bu kauthok pi ba haiba se chak thok na ngai na te haiba ni ko adubu kari gi damak ta Israel masa sing se ishona kauthok par haiba or gi de ishor gi mangan se oiba ya na ngai gi damak ta ishona moi bu kauthok pani ne ngasi ngairong sing chahi yang khai ekhoi bu amam badagi amam bade angan bada porok pa haibese krista gi mangan oibu ya nangai gi damak to khoi bu kauthok bani ko ngairong sing ne hen phajai haibi gi damak ta nata bani ko ngairong sing ne hen mi am haibi gi damak ishon kauthok panate ngairong sing ngasi hoi tauba kali da pangal da haibi gi sunat ne adubu amam bada leramba matam na 1970 gi mamang da leramba matam da 1970 de krista gi mangan pirak bhai besi de krista gi mangan do oibi ya nangai dam na khoi bu kauthok pani ne masi kauthok kuno ko krista na kari gi damak ta ngairong gi khun asibu mangan pirak bhai besi no ko kauthok pu numita ishona pi gi da ba bor do ishona lokthok pa ya bani ko Israel masa sung na chauthok na khoi di ishona khandok pa zat ni
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯥꯒꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯁ ꯂꯦꯟꯗ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯪꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯦꯕꯨꯀꯗꯅꯦꯖꯔ ꯊꯥꯔꯒ 70 years ꯕꯦꯕꯤꯂꯣꯟꯗ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯦ ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯁꯥꯠꯄ ꯖꯒꯥꯅꯦ ꯈꯣꯏꯅꯝꯗ ꯈꯣꯏꯍꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯖꯒꯥꯅꯤꯅꯦ ꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯂꯒ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯟꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯉꯥꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯀꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅꯦ Number 1, we must remember our calling. Ishona karigidamakta amambadege nangba nganbada kaubra haibe sa kauthokkunako Krista ge mangan se nakhoi ngondi nganba yanangai gidamakta ngairong sing ishor bu nakhoi na kauthokpani ko ani shu hubada khanga base mam pa sing da thabak amadi pi ni ishorna hey Israel macha sing namam pa sing nakhoi ge nacha sing na tambi gidabane tak pi gidabani ko haibani ne sandi da khak thanate ne Monday the Kakta Natane, Haptam the Amarakak to Shunatane, Haptam the Anirakak to Shunatane, Tam the Amarakak to Shunatan, Adubu Nitiga 24 hours ki tabak nine. Mawam passing a massaging the Ishwarbunung Shigada Beniko, Ishwarba Kigada Beniko, Nangi Tamoy Nangi Wakan Nangi Panganangi Tawai Pumamagna, Ishwarbunung Shigada Beniko, Hibase is in Oxing, 24 hours ki tabak Niko. Verse 4 the 6 po Yangborg the Moam passing the Adu verse 7, 8, 9 sa yalak pa matam di Deuteronomy chapter 6 ta. Israel mo ang passing git tabak nine. Nakoy amam madale ba angan ba do hojik ti isho na porakre. Isho na piga da ba blessings asilere. Hojik ti natsa na su singda ishor bo kiga da baniko. Ishor bo nung siga da baniko habis nakoy na tambiga da bani. Hedor gadi number 1. Jubilee lakpaga loy na. Ekoy bishoy ga yaw na yalak pa matam da number 1. We must remember our calling. Ani shubada remember your commission. Ishona karigidamakta nakoy shibu khandok para haibese ningshin gadaba. Nangi thabak se karino haibese jinoksing ekoina ningshin haibese darkar yamna lay. Korea da leramba matamda pastor khara interview to bachatle. Prithibi da khwaidi ke church achauba kun khandok pa matamda Korea da church tara lay. Church tara ge manungda khwaidi ke number 1 2 3 4 se Korea da muka leremine. Masige pastor sing se koina appointment laur interview to ruba matamda karigi da makta Korea ge church chawkhat pra lising yangkhai leba church lising yangkhai leba member church ni ne ai koi di kadai digi samri samnga sorka di kaini church alen ke ai bni ne sing hai ba hai sing na ruba matamda ko member kaya le member koi chahum samri le ai bni osh Ukrula chatle heraga ai ginu pide tangkhul ne Ukrulam da chatle heraga UBC church chatle wangang youth ki program da chau ne noi ki youth ki le sabi paghang sing mi kaya le hai oza ai khoi ki dik kaya yam de mi lising ama youth khak ta ni ko se yumla kaya le ha da chamari chamango igene oza ki khundi kaya ra yumla ha ma thamda ai ga Aimol tapok hai na ga jami kai bini ne oza cham shudri hai bini so ta Aku ini yumlang ni fugu makak tani ne, moigi laikai amu padri bani ne, adu boy ni sukara ikai biget, aku itu sama padri, aku itu jauh jauh bani, hemine, aku ini khun jo jauh bani, Aimol si mi jo jauh bani, aku itu nausing, siang na hai bige, adu bu kari kita makta masih hai berasri nausing, Ishor na apik ba acau ba laite, adu bu kanagumba amagi punsida. Kanagumba amagi jati da, kanagumba amagi khunda, Krista ki mangan da pira kharaga da koi tumina lebi yada bani ko. Krista ki nungsi bisir thamoi munung da thamlaga loire hai ba natta bani ne. Krista ki nungsi bisir church da akoi na Sunday da lag Ishwar ki worship tawraga church loire hai raga adura thanamba adu ki to yada bani ko istri noksing. Korea ke pastor khuding da mokhoi ne khoi ngon da hai bise karin hai mo tam da oi akoi ki Korea church se prarthana su kalle adu shu tawe adubu akoi na church Achauba makai da koina khangba mkhoi ki character masidi lamchar masidi kerun haiba matamda pastor sing na haye ekhoi ki Korea se sup yamna Krista da chawkhat pa Christian ge lambi da mai pak pa haiba se kari gno haiba matamda prithibi da khwaidi ki missionary tha ba se USA ne 20,000 thai ne Korea da almost more than 16,000 hojik tu oira khrabani ne min haiba da chahi tara gi matung da di USA de ge hena Korean hena missionary yamla kani hai ne Korea ke population se yenge har gi Mumbai city phau bu 50 million shu yaudri bani ne
ꯑꯁꯨꯞ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯤꯁꯟꯅꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯁꯤꯟ ꯊꯨꯡꯅ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯈꯣꯏ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯡꯈꯩ ꯂꯩꯕ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯈꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯌꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯁꯨꯞ ꯑꯐꯕ ꯋꯥ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯇꯝꯄꯥꯛꯁꯦ ꯆꯍꯤ 80 ꯁꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤꯗ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯆꯪꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ 100 ꯌꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ almost 80 years ꯇꯩ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯉꯥꯟꯁꯦ ꯃꯊꯪ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯝꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯔꯊ ꯂꯩꯇꯦꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯪꯈꯨꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯤꯁꯤꯅꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯊꯥꯁꯦ ꯃꯤꯁꯤꯅꯔꯤ ꯊꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯅ ꯈꯣꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯥꯒ ꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯁꯤꯡ नखोइबो आइना मंगान पिरबा ख्रिस्ता के मंगान हाने पिरखदुथि नखोइ मिगोंददि मंगान उहनबरको मंगान उबो यानगाइ दमने नखोइ करि थबक तौबरको हरिदे करमनो खुमुगनि एकोइ जुबिली दि हाइफेट पालन तौरखरे अदुबु जुबिली की ममिंगदा ngairong सिंगना हौजिकतिगे हौना मथंगी चहीदिगे हौना नरे कुमसीदिगे हौना जुबिली चही यांखै से ईश्वरना पीबी खरबेगे दमक्ता एखोइ मिशनरी मरी थागे मंगा थागे तरा थागे हेबर केमुक नुंगाइगेदरको जुबिली की मिंगदा युम साबदि यामना लये जुबिली की मिंगदा गेस्ट हाउस साब यामना लये जुबिली की मिंगदा चर्च साब यामना लये अदुबु जुबिली की मिंगदा ngasi फावबा एखोइ मिशनरी थागे नेबसे उद्री नाइ दिसरी नाउसे Honorary Community Church aibu Korea da sponsor to biba church ado mohoina 50 years warakpa matamda mokhoi gi ware pamudi by the year 2000 no by the year 2000 gi matam aduda mohoi gi ware badiri kanu ha matamda lising ama aikoi missionary thagda bane masi aikoi gi jubilee gi ware ni haibini ni sri nauksi जुबली तौब है याम फै चुमदे है नते तौसे ईश्वर की थागत पा अखोइना फोंफम थोए ईश्वर की थागत पा अखोइना ngang थोए ईश्वर की नुंगसिब सिंगसे अखोइना खुदोन पोरसु पिफम सु थोए अदुदगी हेंदोक्तने अखोइ क्रिश्चियन सिंगे थबक सिदि अदुदा लोइबा यादबने को श्री नौसिंग अमम बदिगा अंगान बदे अखोइ की ngairong से चही यांखै ईश्वर की मंगान की बोर से फंगरे बोरगदी मंगान की बोर फंगद्रिबे मियामना लैरिने मसे आइगा नंगी थबकनि नि श्री नौसिंग तुमिना लेबा यादबने को Chinese कोइना लाइफम खुदिंगदा Chinese की होटल अमा हांगसिरा हाइदुना कोइथि थि हाइ Japanese कोइदि चटफम खुदिंगदा लम अनोब लेरगदि करमना इंडस्ट्री फैक्ट्री हांगसिरा हाइना येंगे हाइ कोरिया कोइदि लाइफम खुदिंगदा करमना कदाइदा चर्च हासिरा हाइ बनिने श्री नौसे कदाइदा चर्च हासिरा हाइ बनिने कोरिया दा लेरम मतमदा पास्टर ने हाइरगदि मिनि रिगार्ड यामना तौवे Samahan ba ay nagkauluba matamda ay ngonda hange English loan hana Korea loan da hange nang kari thabak tobra ay da I'm from India ay ba mat nang kari thabak tobra ay ba matamda ay di church sama da na youth pastor ina lemele ramani na chandu shanim ne ba matamda chandu shanim ra haraga ba jane bu seba taubiraga 50% discount ay PB bani ne ay na kari gra ay ba matamda Korea gi ayam bu dukan singdi pastor haraga respect yamna tawe ay bani ne karigno hay ba matamda Christian single lamset saja se yengluba matamda tamjananga yamda lei hai sri nausing William Carey na chahi chahum gi mamangda India da leiba lam singse mi singse thawai do loina mangba tare ne hai ba matamda ahensin phamo ngang nang kari khangbara haidun haine मागे थमोई मुनुंग द चाक पेगे दमकता मांग खरब मीसिंग से ईश्वर के पाउ छंदोक तरगदी यादे को है बेगे दमकता नुंगाई खरब लम इंग्लैंड से थानम लगे इंडिया द लागा अमरक सुमाई पुंसी छंदरगा सरामपुर दे मागे पुंसी लोई खिबनी सरी नौक्से तुमिना लेब ngमदबनी ने पु शेयर को चुंग मांगते ngasai gi ahan ba mangan pusilak punupa do मागे लमदा नुंगाई न लेरम बयाई ने हौजिकुम न लंबी लेब सुनते ने
ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯣ ꯉꯥꯏꯔꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦꯅꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯁꯦ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅꯉꯥꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯅꯦ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯁꯟꯗꯦꯗꯨꯗ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯦꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ MBCD of Prayerꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯥꯁꯇꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯅꯥꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯨ ꯖꯥꯡꯄꯥꯎ ꯃꯥꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯥꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤꯅꯦ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯩ ꯂꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯒꯨꯟ ꯏꯟꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯟꯇꯦꯅꯔꯤ ꯍꯛꯀꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯑꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯟꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯠꯅꯩꯕꯤꯔꯒ ꯋꯥꯔꯝꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯃꯨꯔꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯅꯝꯂꯒ ꯑꯅꯧꯕꯒꯤ ꯃꯉꯥꯟꯒꯤ ꯙꯔꯃ ꯑꯅꯧꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯝꯕꯅꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯇꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅꯦ ꯋꯥꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯕ ꯃꯤꯅ ꯇꯨꯀꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯂꯝꯄꯤꯕꯤꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯒꯥꯗꯨ ꯍꯣꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯍꯤꯡꯅꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ 1960s 70s ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯒ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯂꯝꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯝꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯣꯏꯗ ꯁꯥꯒꯩ ꯅꯥꯇꯩꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯟꯅꯁꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯈꯤꯕ꯭ꯔꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯤ ꯇꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯉꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯗ ꯄꯥꯁ ꯑꯣꯚꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯋꯥꯔꯒꯁꯨ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯈꯥꯡꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯄꯥꯎꯁꯤꯗꯤ ꯇꯝꯕꯤꯗꯕ ꯇꯥꯛꯄꯤꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯪꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯩꯁꯦ ꯆꯥꯔꯤꯕꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔ ꯐꯪꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯑ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯪꯒꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯥꯟꯁꯤꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯕꯥꯒꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ MBCꯗ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯕꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯁꯟꯗꯔꯤ ꯁꯨꯃꯨꯛ ꯊꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯕꯥꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯁꯅꯨ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯁꯤꯔꯣꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯕꯣꯔ ꯄꯤꯌꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯠꯂꯣꯏꯁꯤ ꯏꯆꯤꯟ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯔꯣꯏꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯆꯥꯟꯊꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯒꯨꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯃꯣꯜ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ KRBCA ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ KRBCA ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ KRBA ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯦ ꯀꯣꯝꯔꯦꯝ ꯕꯞꯇꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯐꯤꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ KRBAꯒꯤ ꯁꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯒ KRBC ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯝꯅꯜ ꯑꯃ ꯅꯝꯃꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆ ꯃꯈꯩꯗꯣ ꯀꯣꯇꯥ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯤꯝꯅꯜ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥꯏꯗ ꯀꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦ CBC9ꯒꯤ CLCꯅꯗꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯂꯧꯔꯣ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯏꯗ ꯍꯤꯝꯅꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁꯀꯤꯗꯤ ꯗꯦꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥꯗꯤ ꯃꯐꯥꯎꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯔꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯀꯧꯋꯦ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯁꯤꯔꯥ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯍꯟꯅ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯗ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯏꯄꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗꯤ ꯆꯠꯅꯉꯥꯏꯗꯤ ꯍꯟꯆꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ MSTꯗꯗꯤ ꯇꯤꯀꯦꯠꯇꯤ ꯀꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ 50,000ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛ 3ꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯅꯤꯅꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯦꯟꯚꯦꯂꯞ ꯄꯨꯔꯛꯑꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏ
kadai dige porak para haibunga tamda handuna karasu khumde ishona pirak pane hai adigi de puraga Dimapur da chatle haraga hymnal ga Bible gi do New Testament Proverbs and Psalm da puraga laaga release tawre program loire kona matay manaw khatna rame haine paisa purak pa hando magi no pina chahi asu kuina post office da khara khara koini saving to isa sing lyric se tamna ngai saving ma khaja nang na loina log tho ka ishwar ga damak da loina pi grer ga thi kanana nangi angang si da karam na lyric tamhan gani hai ahanduna aina tamhanga da banate ko ishona tamhanga da bane ko hai ni sri noksing ishona pirak kani hai ni sahi kharge matung da kana thorak bharaga kailun ge mapani ne ishwar ge seba se mang than ba matam da ai gi laijaba oirga su ishwar ge se mang than ba matam da ishwar ge blessing sidi lakta banata bane ko sri noksing ishwar ge bor se lak bane ko remember your calling ishona karge da makta amam badigi angan bada ngairong sing nokhoi bu pubirak pra haibese ne kauthok kono ko krista ge mangan oibe yana ngai ge damak tane ani shubada aikoina krista ge mangan do phangkhre hargade we must remember our commission krista ne khoi be pi prithibhi sin thung na challo ishwar ge paw se tambi ba chat kada bani ko aphabo paw se tambi ba chat kada bani ko ai ga nang na chat pa ngam de hero su ai ge lanthum ne di ishwar ge seba tawbu yai ni chre nausing prashna de aine tawbu yai ne tha ge pipom thok pa de khare khoi pi ba yai ne maram di mi kaya murum thawai da mang duna lairi ko masi ai ga nangi thabak ni ko ai gi prashna sidi sahi yangkhai jubilee ora khrabani na jubilee ge committee ge church ki member sing se ahalaman sing za phamme hair ge jubilee gi namada koi mission gi seba taw mission gi thabak taw se building adu da sabati gi hena thawai da mang khraba sing se ishwar gi nungsiba bor phangmani na mi na su ishwar gi bor se phangsuno haibigi ware base lohninge dane telap narak pani hai khraba ta khraba mayam ga methak te shona bor pi bo shunu ngak tang ishwar dai se prashna tawsi sri noksing pai shor khona ta ki ba wahai sing do mioi bigi pap chen bigi chindi gi thokpo oirga shu nang na bor pi bi dona tariba mayam gi thamoi munungda bor pi bi dona thawai gi oiba mahai panba thaje bigi oiba mapung chet pagi bordo mayam ge mathak ta phangan biu haidana thagat chabaga loina na prabhu jisu krista ge mingda nizabani lokat piu amen Kandaman pa kini Reverend Poipu tak sunga kela pa patien lungse na hong omrase azing 10 foot avar tia hui ta satnya nga illustration le kandoya biblical tiang le kandoya mane sat an hong sut pe masungom kaning sat na kan phong khela pa pathe ne son thona rakiba sangpui hanira se tungo kaini ve khat presentation phat ha banjom khat kan hong pe ren kan batorangan niyoy hanakan torjoy ke program ko hal changnam ke kaini michilai alek te awat sam alek omjara kanining khat ka bathui re joyani ana kaini presentation tianga kaini abasung om masara abasung om wahi ordination committee intinu wahi kan enkara ahong loilen om hale alek ning michilai evangelist tianga missionary tianga abode angan om jui hana anrea kuilai no na sing hana mering khajak hi kaini ning kan kuirani kaini ordination committee sunga kaini lt kaini kapanga reng khupchung mani lung sieta hintin hong pe ka tam taning sat om nati give hitam la om ni kan nala tok ke om kep ko na pe pet rang tia kan om hisuale amaning hin hongkara kaini kan aimol sunga hale adang za kan tirane nu kamsakoi rakip lung sieta a kaini wai chong lek wather de gati ekhoi aimon ki khak tan tana atopa jati mayam masu lakpa ui aduna ning thausing yaragadi somda noisu gift macha amakhakta oirasu ekhoi committee tarapta gi pijaningi yaradi somda lengkhat pina ba noisu kausinjari akho kho hong kam sakor ki lungsiata kaini ning
diarang te khat jani nam ke kan na pe yo lung siat ta nong pen ko tam tak kan lung do tung na ti nong peru kan Aimol sunga ala ko dang jat atop tribe tagi lakpiri ba khoi gi ningthau yauradi asomda lengkhat pi na ba kausinjari ala ko kaini church deacon board pastor kan chel lo yan tirani nu secretary ala ko deacon ala ko treasurer chaukidar nan hong achangin ko lung siat ta dan yam kin tian awakal peru khur ki ba ya tamre se diarang ko kaksingan jiworlim kan ba chower ke Nahong kal peveru yo ko tian balut pe sirungan ayo jan local ngaim na hong Peru local diken bo ngaim na hong Peru ABA Noyo Church leader rakib niyam kaini kan Jubilee hi mapung nan naman hale atornata kantirani oi atornata kaini moderator na changpe nga yanni lungsiata nangyam ke hintiang nawakal Peru Hisuale kaini presentation fat ko kantor rangani awat sama om hale komiti ngai nan napiyo ni om ko yanangan kan long ke ngan na man jedru mimato na ko huitak lai ni kaini ko hana kaini presentation give kan pena ko hin mancang sendang awat sam lai om soina lai om chang nam ke hong mering rekip ning an thai ni yoi ni rani tin loi pe unang nan lung naman thak pe loya akuya nani nakir perang hi kaini gandai ani ana kaini kiyek na kitai na suai na omnam ke mitam ni nangai damru tena torna nairong
tornam hong ni zui zara kan renga tun hi khela kan lungom thar zui ti ham ke ta ngai na kanai vai khadret hiwa program sunga mingko angka khada kai ni ko hong pal ma sang ni nam ke nangni zara ve ni program jingtiang pungsom te na tuntung khani huita program hi mapung pha hiwa program sunga mingko nandeng sunga kaning satna phuna ta kan puang le kan ru hong kai ni invitees nandeng sungom pa pathian lungset na ha ve ni kan thona rakip hi nangni present nangni cancel na zaram ke ti ham ke kai ni ta ngai na ani hile kan ru kai ni kan thai ni tor sil ang khat a om akan deng ni nam ke ve ni kai ni Jubilee feast ranga an na swang pe kan tiranu kai ni kha Aimol back group ngai kan ningsan an mani an renga kon mel hong daughter lai mang sing ani nom kha Aimol back group kha Aimol Baptist Church an mani nga he ni kai ni Jubilee ranga an hin na swang pe ni hana kan ningsan ka an mani sungom khelan church kan ka hong an ring sungom pa lungset na khadam ke church sam khel hong lian thai hong sang ham ke hong ni ra se ti ham ke ta sarjor mang khadam ke tu ngai ra ki ham ke na om pe no ni ta service ham ke mapung naman pha puiro kai ni guest speaker am la om guest singer nga him la om huita kai ni kan thorang ke hallelujah adang invitees ngai ham ke cancel de ka ti nan ti hayam ke nang ni ha welcome lani pastor ngai ve ni kho ham ke nan sa cancel nan thon nan hong khanam ke kai ni welcome ani hana vai khadet kanol de charjor ngai nan da u ve ni sok pui jon ma ke hazaran nan suk pasang nam nan da u nan ma rang ni zara zinga da u lui nan lahong ning ko na om pe na u service na cancel pui peru ti hiam kaining kanaril zon hila kandoi kaini gathering Aimol kan sun kan tile wa lam na hi omni wa lam na siam na sung hin kaini maksa le charjor ngai ning lead nan na thorang no khan mo nan kho lead nan thothi kan jet pe jena veni ni kho ko nan kholui te hi na man ri no we khat lin hong thono kan renga kum hai na mapung na man pha pui ra du ti ham ke vai khat charjor ngai jiang le maksa ngai jam ril na kan nai hazar tun ko kan renga ngir in nang himnal number 2 hi thosom rai Puma patian và nói ra món sung hin ia kun xin hin iduga mo inin sim ni sortang arsi ivar ngai him naranahi Munra kiba kipswang kathavazin kanaman pagpatyan idugamo nilyanahi kathavazin kanaman pagpatyan Khát Christian cây tuồng xuống phát lem Khát Christian cây tuồng xuống phát lem Ninh sa chung ban đã tuồng na ti chung ban đã tuồng na ti Hava phá hàn mình bao răng cần đi gì Phá hàn mình bao răng cần đi Panilian puma patian Nilian pumapatyan Kathavazin kanaman pagpatyan Idugamo Nilian nahin Kathavazin kanaman pagpatyan Shorbu kurumsi pratna tauke pai shon hakku thagatli chahi kaya ge mamang da ngasi gi numit ke damakta ekhoi gi ngairong khunda leba
member mayam na prarthana tawraki numit kaya pita ki numit kaya fasting tawki numit kaya meeting tawki nahak na madupum namak singdo tabi do na sargothong hangdok pi do na ngasidi sahi yang kai surak pagi palan tawbagi matam aphabat nungai ba ase ayuk tegi hauna hauji ki pungja si phauba ai khoi bu pibiri na puthagat tabangamde khun nge manungda anayek lehen bide matam chadana laikhidaba lehen bide manipur gi irang lehen bide matam chadana nung suraga ai khoi gi program se thugai daba asugumbe gi bor sing asi khoi na phangjabe gi damakta na puthagat tabangamde by sure ai khoi na khanbade gi henan ha ki bor se phangi masi gi se na khoi gi punsi de henan noluk chabe gi punsi se laijai harga na ki seba de he na mapung pha be gi bor su phangan biu ngasi gi program se loisin kre pai show na pothagat tabangamde na ki nungsi be gi mapan nani awat pa ashon ba mapung pha da ba kaya leram ba yai nang na muga 1000 bi gi ni have se khoi gi thajabani horen dungdang waram gi hauram pareng sir sun hak na yaw bi duna mahai pan ba program sing do hen bi gi ni have se khoi gi thajabani hojik ti mang da leiba khun sing na harau be gi sagle na man siliba sir sun hak na bor pi bi duna haksang da thawai dan hak ki bor phangjage haksang sokadaba min ubangam daba kya lebor su sengdok piu thaurang to wiriba khut mayam ngam takta na ki wat ba pa daba borda mukka phangbo oisunu habje koi prarthana ni hojik sigi mafam digi thokra borga su jisu krista gi thauza mapai shor ge nungsiba amasung thawai sengbegi loina biba aduna krista laktri phau ekhoi mayam bo loina biba jingbiba 1000 bibu oisunu haiduna thagat paga loina na jisu krista ge migdat ni jabni amen Chongman jet khat atun bune rang he ako sungo mirakip ayo cha inga khunai purakip kai ning seba thorai nuga ataba kan reng anek som rei ta chongman jet na ani chongman jet red vai khat red ako sung mirakip ayo chang ga tu ang khat inam ne peilo ya seba na tho pe nang kan reng kip he ne rei ta chongman jet na ani asar ngai VIP ngai rang chia na choi peru lukset ta asar ngai Chongman zet na angkhat veni chuni khat hi kaini stage no hindinga achul zui numai ngai tu chuni mon an man mang